하나님 감사합니다. Dios Padre, te agradecemos. 세계 복음화를 이루어가시는 과정 가운데 또 귀한 현장과 귀한 사명자들을 만나게 하셨습니다. Señor, te agradecemos por permitir que durante la evangelización mundial y este proceso nos has permitido este encuentro tan preciado. 하나님의 뜻이 이루어지는 귀한 시간이 되게 하여 주시옵소서. Señor, permite que sea un tiempo preciado en donde se cumpla tu voluntad. 성경의 복음이 선명하게 증거되게 하여 주시고 Y permite que el evangelio de la Biblia sea testificado de forma clara. 오늘 말씀 받는 한 사람 한 사람에게 성경의 복음이 계시되어지는 귀한 시간 되기를 원합니다. Y deseamos que sea un tiempo muy preciado en donde el evangelio de la Biblia sea revelado a cada persona que oye. 성경의 복음이 해답으로 주어지는 시간이 되게 하여 주시옵소서. Permite que en este tiempo podamos tener el evangelio de la Biblia como solución. 이 축복의 사역을 방해하는 모든 흑암의 권세가 예수님 앞에 무너지게 하여 Y 주옵시며 que todas las fuerzas de las tinieblas que impiden este momento sean derribados en el nombre de Jesús. 성령의 충만함을 힘입는 자리가 되게 하여 Y que sea 주시옵소서. un momento en donde nosotros somos fortalecidos y llenos del Espíritu Santo. 그리스도의 완전함이 오늘 하나님의 말씀의 능력 가운데 임하기를 소원합니다. Y nosotros deseamos estar dentro de este evangelio de Cristo completo y donde se manifiesta tu poder, Dios. 주님의 나라가 오늘 말씀 가운데 임하게 하여 주옵시며 Permite que tu palabra se manifieste, Señor, y que tu reino se manifieste. 성령과 능력과 권세가 임하는 충만함의 시간표가 되게 하여 Y que 주시옵소서. sea un momento en donde viene la llenura del Espíritu Santo y que también viene tu poder y tu presencia. 권세 있는 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. Oramos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 만나서 반갑습니다. Mucho gusto en conocerlos. 저는 한국에서 온 목사입니다. Soy un pastor que viene de Corea. 하나님이 교회 가운데 오늘도 만남의 축복을 우리에게 허락하셨습니다. Y Dios permitió esta bendición de encuentro dentro de su plan. 이 시대를 바라보면서 우리가 많은 것들을 고민하고 생각해 보게 됩니다. Y entonces, viendo esta época, nosotros nos podemos poner a pensar en muchas cosas. 신앙생활을 열심히 하는 사람일수록 의외로 갈급함들이 참 많아요. Mientras más uno se esfuerza en vivir su vida de fe, más sed tiene uno. 열심히 하고 있는데 하나님의 응답이 적지요. Y entonces nos esforzamos mucho, pero hay pocas respuestas de Dios. 정말 최선을 위해서 다 하고 있는데 하나님의 역사가 적습니다. Y nos esforzamos en hacerlo mejor, pero Dios no obra mucho. 우리 그런 고민을 하게 됩니다. Entonces me pongo a pensar así. 그러다 보면 방법을 찾게 되죠. Entonces uno empieza a buscar los métodos. 성경은 분명히 하나님의 말씀 가지고 모든 것을 이루어 가셨습니다. Y claramente la Biblia fue hecha con la palabra de Dios y todo se dio a cabo por esto. 오늘 하나님의 복음을 통해서 우리가 하나님의 귀한 계획을 발견하는 그런 시간표가 되기를 주 이름으로 축복합니다. Y los bendigo en el nombre del Señor para que en este momento podamos encontrar el plan de Dios a través de su 우리 palabra. 하나님의 말씀 한 줄 보겠습니다. Vamos a ver la palabra de Dios. 갈라디아서 1장입니다. Vamos a ver Gálatas 1. 6절부터 Vamos a ver Gálatas 1 desde el versículo 12절까지의 말씀입니다. 6 hasta el versículo 12. Gálatas 1 del versículo 6 al 12. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. 아멘. Amén. 사도 바울의 시대에 벌써 다른 복음이란 말이 나와요. En la época del apóstol Pablo ya existía lo que era otro evangelio. 나는 너희가 다른 복음을 따르는 것을 이상하게 여긴다. Y entonces dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado. 오늘 실제로 보니까 다른 복음은 없다. Y en el versículo 7 nos dice, no que haya otro. 이 하나님의 복음을 변하게 하면 저주를 받는다고 얘기를 합니다. Y nos dice que si nosotros predicamos otro evangelio, somos anatema. 자, 그러면 바울 시대에도 예수님이 돌아가신 지 얼마 안 된 시대에도 복음이 변질됐다니. Entonces en la época de Pablo, cuando no había pasado mucho tiempo desde que se fue Jesús, entonces ya había estado corrupto el evangelio. 복음이라고 말을 하는데 복음이 아닌 겁니다. Y la gente hablaba de lo que era el evangelio, pero no es el evangelio. 우리는 예수를 믿습니다. Nosotros creemos en Jesús. 그렇죠? ¿O no es así? 예수 믿는다니까요. Creemos en Jesús. 여러분, 예수 믿는다는 것이 하나님의 해답이겠습니까? Pero ¿será la solución de Dios el creer en Jesús? 하나님을 믿어요. Y creemos en Dios. 하나님을 믿는다는 게 성경이 말하는 해답입니까? Pero ¿será que el creer en Dios es la solución que da la Biblia? 이슬람도 하나님을 믿습니다. Los musulmanes creen en Dios. 천주교도 하나님을 믿어요. Los católicos creen en Dios. 이 멕시코에도 이단이 있죠.
En México también hay herejías, 똑같은 성경을 가지고 말씀을 전합니다. pero con la misma Biblia comparten su palabra. 하나님 얘기하고 예수 얘기한다니까요. Hablan de Dios, hablan de Jesús, 성령 얘기를 한다니까요. hablan del Espíritu Santo. 성경으로 예화를 두고 성경 말씀을 가리킵니다. Y usa las parábolas de la Biblia y enseña las palabras de la Biblia. 그게 정답입니까? Pero ¿será esa la respuesta correcta? 거기서 말하는 하나님을 믿으면 구원받을 수 있나요? ¿Y si creemos en el Dios que ellos hablan, nosotros somos salvos? 그렇게 말하는 예수를 믿으면 구원받을 수 ¿O 있습니까? si creemos en el Jesús que ellos hablan, somos salvos? 그렇게 말하는 예수의 이름으로 기도하면 응답받을 수 있습니까? ¿Y si oramos en el nombre de Jesús de quien ellos hablan, tenemos respuesta? 근데 응답이 오죠. Pero hay respuestas. 이단들도 응답받습니다. Porque los herejes también reciben respuestas. 종교도 응답받습니다. Las religiones también. 우상도 응답을 받는다니까. Incluso los idólatras reciben respuestas. 무당도 응답을 받아요. Incluso los hechiceros. 불신자들이 우상에 정성을 들여도 응답을 받는다고. Y los no creyentes dan todo para practicar la religión. Y 신비주의자도 응답을 받아요. hay respuestas, incluso los misticistas. 말씀이 집중하는 율법주의자도 응답을 받아요. Incluso los legalistas que se enfocan en alguna interpretación de la palabra. 유대교를 믿는 이 히브리인들은 지금도 그대로 믿으면 응답을 못 받습니다. Los hebreos que conservan la tradición judía también tienen esto. 성경에서 말하는 신앙의 근본이 뭡니까? Pero ¿cuál es verdaderamente la fuente de la fe que nos habla la Biblia? 예수를 믿는 겁니다. ¿Es creer en Jesús? 그리스도를 알아요. Nosotros conocemos a Cristo. 하나님을 믿는다니까요. Decimos creemos en Dios. 근데 하나님을 믿는 게 정답이냐? Pero ¿será que el creer en Dios es la respuesta? 예수를 믿는다는 게 성경에서 말하는 신앙의 정답이냐? ¿Será que verdaderamente la base de la fe que nos dice la Biblia es creer en Jesús? 우린 예수 그리스도라고 고백을 합니다. Y nosotros confesamos Jesucristo. 그리스도를 알고 있으면 그리스도라는 단어를 알면 그리스도를 아는 겁니까? Y entonces ¿será que por saber la palabra Cristo conocemos a Cristo verdaderamente? 예수라는 대상을 알고 있으면 그 예수를 믿고 있는 겁니까? Si conocemos a aquel llamado Jesús, ¿estamos creyendo en Él? 하나님이란 대상을 알고 있으면 하나님을 믿는 겁니까? Y si conocemos a Dios, ¿le estamos creyendo? 그리스도를 알고 있으면 그리스도를 믿는 겁니까? Y si conocemos Cristo, ¿lo estamos creyendo? 성경은 뭐라고 말을 하죠? ¿Pero qué nos dice la Biblia? 이 시대에 오늘날 많은 교회와 현장에 성경에 답이 없어요. Hoy en día muchos campos no tienen la respuesta que nos dice la Biblia. 성경이 말하는 복음이 무엇인지에 대한 답이 없습니다. No tienen la respuesta de qué es el evangelio que nos habla la Biblia. 많은 사람들이 교회를 다니는데 정작 성경의 복음이 성경의 답이 무엇인지 별 관심이 없어요. Y muchas personas van a la iglesia pero no tienen la respuesta o el interés de qué es el evangelio de la Biblia. 오늘 저와 여러분들이 하나님의 말씀을 통해서 중요한 답을 찾아야 됩니다. Entonces hoy nosotros debemos de encontrar la respuesta a través de la palabra de la escritura de Dios. 여러분, 하나님을 사랑하고 열심히 믿는 사람들이 참 많아요. Hay muchas personas que aman a Dios y que se esfuerzan en creer. 저도 그런 사람 중에 하나였습니다. Yo era una persona así. 저는 3대째 신앙인의 집안이에요. Yo estoy en una tercera generación de fe en mi 정말 familia. 열심히 믿었어요. Yo me esforzaba mucho en creer. 저는 뱃속부터 교회를 다녔습니다. Desde la vientre de mi madre yo iba a la iglesia. 저는 중학교 1학년 때부터 교회 전 예배를 다 드렸어요. Y yo desde el primer año de secundaria daba todos los cultos en la iglesia. 힘들었지만 그래야 되는 줄 알았다니까요. Y era difícil, pero yo pensé que esto era lo adecuado. 최선을 다해 섬겼어요. Y entonces yo daba todo para servir. 교회 일이라면, Si era algo de la iglesia, 하나님의 일이라면, si era algo de Dios, 믿으시는 부모님의 말이라면 entonces si era algo que decían los padres que creían, 정말 미치도록 싫었지만 다 했다니까요. entonces verdaderamente era cansante, pero yo lo hacía todo. 저는 어느 날 하나님이 없다는 답을 얻었어요. Pero un día yo obtuve la respuesta, Dios no existe. 신앙생활을 잠시 떠나 있었다니까요. Y estaba alejado de la fe. 방황했어요. Yo estaba errante. 하나님은 믿는데, Y yo creía en un Dios. 계신 줄 알겠는데 Y yo sabía que Él estaba allí. 되게 답이 안 되더라고요. Pero no era respuesta para mí. 열심히 하는 게 답입니까? ¿Será que el esfuerzo es la respuesta? 오늘 목사님과 교회 사명자들이 모였다고 얘기를 들었어요. Hoy escuché que hay pastores, que hay comisionados de la iglesia. 토요일날 이 밤에 말씀을 들어오실 분들이면 사명자들이잖아요. Y si están aquí la noche, el sábado, entonces tienen una 우리가 gran comisión 주님을 de 위해 Dios. 그렇게 열심히 살아가는데 왜 이렇게 응답이 적어요? Y nosotros nos esforzamos por vivir por el Señor, pero ¿por qué no hay respuestas? 주의 뜻대로 살고 싶어서 정말 열심히 하는데 왜 하나님께 응답을 잘 주시지 않을까요? Y queremos vivir por la voluntad de Dios, pero ¿por qué por qué no nos da respuestas? 이렇게 하고 저렇게 하면 하나님 교회와 이 축복이 잘 될 것 같은데 왜 하나님이 그런 방법으로 우리에게 기도에 역사하지 않을까요? Y entonces nosotros pensamos, esto es lo beneficioso, nosotros nos esforzamos por aquello otro, pero Dios no nos da respuesta a la oración. 정말 주님이 세우신 교회와 내 사명과 내 부르심 앞에 정말 멋지게 하고 싶은데 왜 하나님이 그렇게 응답을 안 주실까요? Y queremos encargarnos de la comisión y el mandato y el llamado que Dios nos ha dado, pero ¿por qué es que no viene la respuesta de Dios? 간절함이 부족해서입니까? ¿Será porque nos falta ímpetu? 주님께 매달리는 게 부족해서 그런 겁니다. ¿Será que nos falta aferrarnos más al Señor? 하나님 역사를 향한 기도가 부족해서 그런 겁니다. ¿O será que nos falta oración para que Dios obre?
우리가 말씀을 더 몰라서 그런 겁니까? ¿O será porque no conocemos bien la palabra? 우리가 더 올바르게 못 살아서 그런 건가요? ¿O porque no estamos viviendo una vida correcta? 도대체 성경은 뭐라고 말을 합니까? ¿Qué es lo que nos habla la Biblia de esto? 우리는 결국 하나님의 말씀 가지고도 결국 많은 찾는 답이 결국 육신과 어떻게 해야 되느냐에서 답을 찾으려고. Y con la palabra de Dios, al final de cuentas, nosotros estamos buscando el qué tenemos que hacer. Estamos en lo físico. 성경은 무엇을 말하느냐? Pero ¿de qué nos habla la Biblia? 참 중요한 겁니다. Es algo sumamente importante. 성경에서 말하는 복음이 뭘까요? ¿Cuál es el evangelio del que nos habla la Biblia? 오늘 하나님의 말씀 통해서 우리가 발견해야 되겠습니다. A través de la palabra de Dios debemos de descubrirlo. 오늘 분명히 다른 복음이 있다고 얘기했어요. Claramente hoy se nos dice que hay otro evangelio. 그러나 그것은 복음이 아닙니다. Entonces no es el evangelio todo. 하늘에서 온 천사라도 다른 복음을 전하면 저주를 받는다. Si aún un ángel del cielo viene y os predicaré otro evangelio, sea anatema. 성경에 말하는 복음. Pero el evangelio que nos habla la Biblia, 오늘 우리가 이것을 발견해야 됩니다. hoy tenemos que descubrir qué es esto. 오늘 가장 중요한 비밀을 찾아야 돼요. Hoy debemos descubrir el misterio más importante. 성경에 말하는 복음이 뭘까요? ¿Cuál es el evangelio del que nos habla la Biblia? 기쁜 소식입니까? 복음이? ¿Será simplemente buenas nuevas? 여러분 교회에서 그렇게 배웠죠? En la iglesia hemos aprendido así. 세신자 교육 받을 때, Y entonces cuando estábamos en la iglesia, 성경 공부할 때 o cuando estábamos recibiendo educación de nuevos creyentes o estudiando la Biblia, 복음이 뭐냐? ¿qué es el evangelio? 기쁜 소식이다. Buenas nuevas. 맞습니까? ¿Pero es correcto? 복음이 기쁜 소식입니까? ¿Será simplemente buenas nuevas? 뭐가 기쁜데요? ¿Qué son las buenas nuevas? 여러분 그 복음 아닙니다. Entonces, ¿será que conocemos el 오늘 evangelio? 성경이 말하는 복음이 뭐냐? Entonces, ¿cuál es el evangelio del que nos habla la Biblia? 오늘 성경의 기록 목적에 이렇게 들어가 있어요. Aquí vamos a ver el objetivo de la escritura de la Biblia. 요한복음 20장 31절 말씀을 한번 찾아보겠습니다. Me gustaría que pudiésemos buscar este versículo en Juan 20:31. 읽어주세요. En Juan 20:31 nos dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. 자, 요한복음 20장 31절에 뭐라고 말을 ¿Qué 합니까? nos dice Juan 20:31? 성경의 기록 목적이 나와 있습니다. Nos dice el objetivo de la escritura de la Biblia. 내가 이걸 기록하면 Y entonces nos dice que estas han sido escritas 너희로 예수가 그리스도심을 믿게 하려 합니다. para que creáis que Jesús es el Cristo, 너희로 믿고 그 이름에 힘입어 생명을 얻게 하려 합니다. el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. 성경의 기록 목적이 뭐라고요? Entonces, ¿cuál es el objetivo de la escritura de la Biblia? 예수를 그리스도로 믿게 하는 거예요. Que creáis que Jesús es el Cristo, 예수 그리스도 아는데요? no Jesucristo. 예수 그리스도를 아는데요? Ah, yo conozco a 그 Jesucristo. 말을 아는데요? Yo conozco esta palabra. 그럼 그리스도의 뜻이 뭡니까? ¿Pero qué significa Cristo entonces? 성경은 예수를 그리스도로 믿게 하는 것이라고 말합니다. La Biblia nos dice que es para que creáis que Jesús es el Cristo. 여러분 그리스도란 말을 압니다. Y conocemos la palabra Cristo. 그리스도란 대상을 알아요. Conocemos a Cristo. 그리스도란 뜻을 안다니까요. Conocemos el significado. 성경에 그게 도대체 무슨 말입니까? Pero en la Biblia, ¿qué nos dice que es esto? 제가 여태껏 다녀본 중에 아는 사람 거의 없어요. De las personas a quien yo he compartido, casi nadie sabe. 예수가 그리스도인 줄 알아요. Entonces que Jesús es el Cristo. 그 말을 안다니까요. Y conocen, han escuchado de estas palabras, 그 말이 뭔지를 몰라요. pero no saben qué significan estas palabras. 예수란 대상을 믿어요. Entonces creen en alguien llamado Jesús, 성경의 예수가 누군지를 몰라요. pero no saben quién es el Jesús de la Biblia. 여러분 그 이름과 대상을 믿는 것으로는 구원받을 수가 없습니다. Entonces simplemente conocer este nombre y saber de quién habla no es suficiente para la salvación. 예수를 그리스도로 믿게 하기 위해 성경을 썼어요. La Biblia fue escrita para que creáis que Jesús es el Cristo. 우리가 그리스도란 말을 얼마나 많이 들었습니까? Hemos escuchado tanto la palabra Cristo 그 단어는 아는데 모른다니까요. y conocemos la palabra pero no lo conocemos. 여러분 모르는 걸 믿고 있는 거죠. Entonces estamos creyendo en algo que no conocemos. 예수는 이름이고 그리스도는 성입니까? ¿Será que Jesús es el nombre y Cristo es el apellido? 그렇게 알고 있는 사람도 있어요. Hay personas que lo creen así. 저는 전도하다 만나봤습니다. Yo me he encontrado con personas al evangelizar 예수는 이름이고 que Jesús es el nombre 그리스도는 성이고 y Cristo es su apellido, 예수 그리스도 Jesucristo. 그렇게 알고 있다니까요. Hay personas que lo conocen así 여기 그렇게 생각한 사람이 있어요. y hay personas que piensan así. 몇 분이 씩 웃어요 지금 보니까. Y entonces algunos están sonriendo ahora. 모르는 걸 믿고 있어요. Pero la gente cree en algo que no sabe. 그러면 하나님 믿으면 구원 받습니까? ¿Será que si creemos en Dios somos salvos? 천주교가 구원 받냐고. Los católicos entonces son salvos. 하나님 믿는 이슬람이 구원 받아요? ¿O los musulmanes que creen en Dios son salvos? 무당도 하나님 믿는다 한다니까요. Y hay hechiceros que dicen que creen en Dios.
그럼 예수란 대상을 믿는 것으로 구원받을 수 있습니까? ¿Será que somos salvos por creer en una figura llamada Jesús? 성경 가진 이단도 예수를 말합니다. Incluso aquellos que tienen la Biblia, algunas herejías hablan de Jesús. 왜 이단에 빠지고 이단에 질까요? Pero ¿por qué es que estamos cayendo en herejías y por qué estamos perdiendo contra 단순한 ellas? 예수란 대상을 아는 것으로 구원받는 게 아닙니다. No es que somos salvos por creer en una figura llamada Jesús, 성경의 복음을 알아요. sino tenemos que conocer el Evangelio de la Biblia. 사도행전 5장 42절 한 절 말씀을 더 찾아보겠습니다. Me gustaría que pudiésemos ver Hechos 5:42, que nos dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. 뭐라고 말하죠? ¿Qué nos dice aquí? 사도들의 초대교회 분위기입니다. Podemos ver cómo estaban los 날마다 apóstoles 교회에 있든지 집에 있든지 예수를 그리스도라 가르치기와 전도하기를 쉬지 않아요. y los discípulos de la iglesia. Todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar que Jesús es el Cristo. 예수가 그리스도다. El 이게 hecho que 복음입니다. Jesús es el Cristo, es el Evangelio. 성경에서 말하는 복음은 예수가 그리스도라. El Evangelio del que nos habla la Biblia es que Jesús es el Cristo. 초대교회 사도들이 날마다 교회에 있든지 집에 있든지 끊임없이 가르치고 전도한 복음의 메시지가 뭐냐? 예수가 그리스도라. ¿Cuál es el mensaje del Evangelio que enseñaban los apóstoles de la primera iglesia? Es que Jesús es el Cristo. 그래서 요한일서 5장 1절 말씀처럼 예수가 그리스도심을 믿게 하는 것이 성경의 기록 목적입니다. Por eso de igual forma lo dice en 1 Juan 5:1, pero el objetivo de la Biblia es que creamos que Jesús es el Cristo. 왜 그러냐? 성경에 대해서 한번 알아볼 필요가 있어요. Verdaderamente nosotros podemos ver cómo es esa expresión. 여러분 성경은 약속의 책입니다. La Biblia es una palabra de promesa. 하나님 주신 말씀입니다. Es una palabra que Dios nos da de 우리가 promesa. 너무 잘 알고 있잖아요. Es algo que ya sabemos. 구약의 주제가 뭡니까? ¿Cuál es el tema del Antiguo Testamento? 구약 옛날 약속. La antigua promesa, el Antiguo Testamento. 구약의 주제가 뭐냐니까? ¿Y cuál es el tema del Antiguo Testamento entonces? 오실 메시아. El Mesías que ha de venir. 맞습니까? ¿O no es así? 신약의 주제가 뭐죠? ¿Y cuál es el tema del Nuevo Testamento? 신약은 새 약속입니다. Es la nueva promesa, el Nuevo Testamento. 오신 메시아. Es el Mesías que vino. 그렇죠. ¿O no es así? 십자가와 부활로 모든 것을 완성하시고 다시 오실 메시아. Con la cruz y la resurrección completó todo y vendrá de nuevo. 자, 요한복음 1장 41절을 한번 빨리 찾아봐 주세요. Y entonces me gustaría que nosotros pudiéramos ver también en Juan 1:42. 요한복음 1장 41절입니다. En Juan 1장 41절. Entonces en Juan 1:46, 1절. 41. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. 자, 메시아가 무슨 말이죠? Entonces, ¿qué significa Mesías? 메시아를 번역하면 Que traducido es 곧 그리스도다. el Cristo. 성경은 누구 얘기를 하고 있습니까? Entonces, ¿de quién nos habla la Biblia? 성경은 처음부터 끝까지 그리스도를 말하고 있는 거예요. Desde principio a fin, la Biblia nos habla del Cristo. 예수가 아니라 그리스도를 말하고 있어요. No nos habla simplemente de Jesús, sino del Cristo. 메시아를 번역한 즉 그리스도다. Que nos dice que Mesías, que traducido es el Cristo. 창세기 1장부터 계시록 22장까지 모든 주제가 그리스도입니다. Entonces, desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22, todo el tema es Cristo. 성경의 핵심이 그 안에 다 들어가 있어요. Y el núcleo de toda la Biblia está incluido en esto. 요한복음 5장 39절 말씀도 한번 보겠습니다. Y si nosotros vemos también Juan 5:39, Juan 5:39, que nos dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. 자, 너희가 영생을 얻는 줄 알고 성경을 상고하거냐? 성경은 누구에 대해서 한 말이냐? Y entonces nos dice: escudriñad las Escrituras, porque creéis que en ellas tenéis vida. Pero ¿de qué dan testimonio las Escrituras? 곧 나에 대하여 한 기록이다. Dicen: dan testimonio de mí. 예수님 자신도 자신이 그리스도라고 설명했어요. Jesús mismo explicaba que Él es el Cristo. 분명히 성경은 그리스도를 말하고 있어요. Entonces claramente la Biblia nos habla del Cristo. 예수님 자신도 말합니다. 성경을 가지고 뜻을 풀어서 이 성경이 나에 대하여 말하는 걸 말합니다. Y entonces Él mismo decía a través de todas las Escrituras que estas Escrituras hablan de mí. 성경은 그리스도를 말하는 거라니까요. Entonces que la Biblia nos habla de Cristo. 우리에게 있어서 가장 중요한 해답이 됩니다. Esta es la respuesta más importante, la solución más importante. 누가복음 24장으로 넘어가 보겠습니다. Y si nosotros nos pasamos a Lucas 24, 우리 27절 말씀 한 절 보겠습니다. si vemos el versículo 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decía. Lucas 24:27. 모세와 모든 선지자의 글로
시작하여 모든 성경에 쓴 바 자기에 관한 것을 자세히 설명하시니라. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. 성경은 메시아 그리스도를 설명하는 거라니까요. Entonces la Biblia nos habla de lo que es el Mesías de 그런데 Cristo. 모세의 글과 선지자에게 시작하여 모든 성경을 기록한 바 나에 대하여 하는 말씀하셨어요. Y entonces verdaderamente nos decía que a través de todos los profetas, de todas las escrituras, entonces hablaban de lo que él decía. 성경에 써 있는 예수가 누구신지에 대한 해답을 설명하셨다니까요. Y entonces él hablaba de cuál era la solución que la Biblia está escrita. 44절 말씀도 한번 보십시오. Y en el versículo 44 también, Lucas 24, 44 nos dice, y él les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. 모세 율법 선지자의 글 시편 구약 전체를 말합니다. Y entonces nos habla de que la ley de Moisés, los profetas y los salmos es 이 toda la 성경 escritura. 전체를 통해서 나를 가리켜 이루어져야 하는 모든 것들이 이루어져야 할 것이다. Y entonces les enseñé que todo lo que está escrito en este Antiguo Testamento se tiene que cumplir. 그 예언한 말씀이 이루어졌다 그 말입니다. Y significa que todo esto que había sido profetizado se cumplió. 성경은 무엇을 기록하고 있습니까? ¿De qué nos habla la Biblia? 예수를 그리스도로 믿는 겁니다. Nos habla para que creamos que Jesús es el Cristo. 성경은 복음을 말해요. Entonces la Biblia nos habla del Evangelio. 그 성경이 말하는 복음은 그리스도입니다. Y el Evangelio del que nos habla la Biblia es Cristo. 성경의 기록 목적은 뭐냐? ¿Cuál es el objetivo de la escritura de la Biblia? 그 예수가 그리스도라는 Que este Jesús es el Cristo. 그게 성경의 해답이에요. Esta es la solución de la Biblia. 하나님은 분명히 그렇게 여기서 약속하셨습니다. Dios lo prometió claramente así. 왜 성경이 그리스도를 말합니까? Pero ¿por qué la Biblia nos habla del Cristo? 우리가 참 깊게 생각을 해봐야 돼요. Es algo que tenemos que pensar profundamente. 그리스도가 아니면 안 된다고 하나님은 말씀을 하냐? Dios nos dice que si no es con Cristo no resulta. 그리스도만이어야 된다고 말을 합니다. Que debe de ser Cristo. 인간에게 필요한 게 그리스도라고만 말씀을 하십니다. Nos dice que lo que necesita el hombre es Cristo. 성경의 모든 것이 그리스도를 말합니다. Y entonces toda la Biblia nos habla de Cristo. 왜 그렇습니까? ¿Por qué? 그건 우리 인간하고 관계돼 있어요. Esto tiene relación al hombre. 우리 인간의 문제와 관련이 돼 있어요. Tiene relación al problema del hombre. 너무너무 중요한 해답이 그 속에 있다니까요. Hay una gran solución muy importante dentro de esto. 인간이 그리스도가 아니면 안 되는 실존 가운데 와 있는 거예요. Porque el hombre está en un estado que si no es con Cristo no se resuelve. 우리 인간의 구원과 굉장히 중요한 관계가 돼 있어요. Tiene una relación muy importante a la salvación del hombre. 이건 지금 저희가 성경 가지고 여러분의 중요한 메시지 던지고 성경 공부하는 시간이 아닙니다. No es un tiempo en donde solo estamos explicando algunas partes de la Biblia y estamos dando un mensaje. 자, 초대교회 사도들과 초대교회 제자들은 도대체 무슨 메시지를 던졌을까요? Los mensajes de los miembros de la iglesia primitiva y también los apóstoles de la iglesia primitiva, ¿cuál fue? 오늘 우리가 그 앞에 중요한 걸 또 하나 발견을 해야 돼요. Tenemos que encontrar algo muy importante con esto. 성경이 그리스도를 말하는 것이고 Entonces, si la Biblia nos habla de Cristo, 성경의 기록 목적이 예수를 그리스도라고 말하는 것이고 si el objetivo de la Biblia es hablarnos de Jesús como el Cristo, 초대교회 메시지 사도들이 날마다 교회에 있든지 집에 있든지 예수를 그리스도라고 가르치는 복음을 전달했답니다. y los apóstoles y los discípulos de la iglesia primitiva todos los días en el templo y por las casas enseñaban que Jesús es el Cristo. 지금 단순히 성경 몇 구절에 있는 메시지가 아니라니까. No es un mensaje que simplemente está en algunos versículos de la Biblia, 우리 교회와 믿음의 뿌리가 되는 초대교회. sino que lo que es la raíz de nuestra fe de la iglesia, que es la iglesia primitiva. 예수님과 함께 훈련받았던 사도들과 제자들의 메시지가 뭐였냐 그 말입니다. Entonces, ¿cuál era el mensaje de los apóstoles y de los discípulos que había entrenado con Jesús? 사도행전 2장의 오순절에 성령 충만함 받고 초대교회가 시작된 순간에 주신 최초의 메시지. El primer mensaje que se había dado en la iglesia primitiva desde que recibieron la llenura del Espíritu Santo y cuando fue formada la iglesia primitiva, ¿cuál fue su primer mensaje? 사도행전 2장 1절부터 14절부터 36절까지 보면 성령 충만함 가던 베드로의 첫 설교가 나옵니다. Si nosotros vemos en Hechos capítulo 2 de los versículos 14 al 36, podemos ver el mensaje de Pedro lleno del Espíritu Santo. 불과 바람 같은 성령의 역사가 임한 그의 메시지가 뭐였습니까? ¿Y cuál fue el mensaje de él que tenía el Espíritu Santo que soplaba como el viento y ardía como el fuego? 초대교회 시작의 메시지가 뭐였습니까? ¿Cuál fue el mensaje con el que inició la primera iglesia? 그 결론이 사도행전 2장 36절 말씀입니다. Podemos ver la conclusión en Hechos 2:36. Hechos capítulo 2 versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis Dios le ha hecho Señor y Cristo. 너희가 십자가에 못 박아 죽인 그 예수가 우리의 주요
그리스도다. Entonces este Jesús que vosotros crucificasteis es nuestro Señor, es el Cristo. 하나님이 예수를 주와 그리스도가 되게 하셨느니라. Dios le ha hecho Señor y Cristo. 베드로의 메시지가 뭡니까? El mensaje de Pedro, ¿cuál fue? 예수가 그리스도다. Que Jesús es el Cristo. 맞습니까? ¿Es correcto? 여러분 최고의 제자가 누구였죠? ¿Quién fue el mayor de los discípulos? 예수님 후에 가장 성경의 전도를 펼쳤던 인물이 누굽니까? Después de Jesús, ¿quién fue el que más desarrolló el evangelismo de la Biblia? 사도 바울입니다. Fue el apóstol Pablo. 핍박자 사울이 바울 됐죠. El perseguidor Saulo se volvió Pablo. 그가 예수 믿는 사람들을 잔멸하려고 잡으러 가는 중에 예수님을 만납니다. Y él estaba asolando a las personas que creían en Jesús e iba en rumbo a asolarlos. 담에서 동상에서 만나요. Y en el camino a Damasco se encuentra con Jesús. 그리스도를 만나고 확인한 후에 그가 곧바로 전도자가 됩니다. Y después de que él pudo confirmar a este Cristo, de inmediato él se vuelve un evangelista. 제자들과 함께 며칠 있을 때 전자 복음을 깨닫게 되죠. Y él se percata de lo que es el evangelio unos días estando con los discípulos. 사도행전 9장 20절에 보니까 즉시로 현장에 나갑니다. Y vemos nosotros en Hechos 9:20 que él va de inmediato al campo de evangelismo. 전도는 훈련으로 되는 게 아니에요. El evangelismo no resulta con entrenamiento, 전도는 과정으로 되는 게 아닙니다. no es como un proceso, 성경의 복음이 이해된 자를 통해 나타나는 게 성경의 전도입니다. sino lo que se manifiesta a través de aquellos que han entendido el evangelio de la Biblia es el evangelismo de la Biblia. 정말로 성경의 복음을 이해한 바울이요 바로 전도 현장으로 뛰어나갔다니까요. Pablo, que había entendido el evangelio de la Biblia de inmediato, fue al campo para evangelizar. 그 바울의 메시지가 뭐였습니까? Pero ¿cuál fue su mensaje? 사도행전 9장 22절입니다. Lo podemos ver en Hechos 9:22. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. 사울은 힘을 더더 예수를 그리스도라 증언했다. Entonces Saulo mucho más se esforzaba y demostraba que Jesús era el Cristo. 그리스도를 만난 바울의 첫 메시지가 예수가 그리스도다 이 El 말입니다. primer mensaje de Saulo que se había encontrado con el Cristo, ¿cuál era? Que Jesús es el Cristo. 다메섹에 사는 유대인들을 당혹하게 만들어 버렸어요. Y él confundía a los judíos que moraban en Damasco. 그뿐만이 아닙니다. Y no solo esto, 사도 바울이 거의 20년 가까이 세계 복음화를 펼치고 다녔어요. sino que durante 20 años el apóstol Pablo estaba haciendo la 거의 evangelización mundial. 20년이 지났음에도 불구하고 사도 바울의 메시지는 한 가지입니다. Y a pesar de que habían pasado 20 años, el mensaje del apóstol Pablo seguía siendo el mismo. 사도행전 17장을 펴보세요. Si nosotros abrimos Hechos 17, 2절부터 3절입니다. desde el versículo 2 y 3 nos dice: y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. 사도 바울이 3주 동안입니다. Durante 3 semanas estaba el apóstol Pablo. 세 안식일 동안 성경을 가지고 강론하여 뜻을 풀어서 말씀을 전했어요. Y durante 3 semanas él declaraba y exponía por medio de toda la Biblia. 예수가 그리스도다 이 말이 아니라니까요. No simplemente decir que Jesús es el Cristo, 성경을 가지고 뜻을 풀어서 강론했습니다. sino que él lo declaraba exponiendo por medio de la Biblia. 성경 전체를 가지고 성경이 무엇을 말하는지를 말씀한 거예요. Y con toda la Biblia él hablaba de qué verdaderamente es el objetivo del que habla la Biblia. 그 성경이 말하는 핵심이 뭡니까? ¿Y cuál es el núcleo del que nos habla la Biblia entonces? 예수가 그리스도. Que Jesús es el Cristo. 가장 중요한 말씀입니다. Es la palabra más importante. 너희에게 전하는 이 예수가 그리스도다. Este Jesús a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. 복음 받은 이후에 거의 20년 가까이 전도하는 현장에 말씀이 변하지 않았어요. Y entonces cuando él predicaba el Evangelio, 20 años predicó y su palabra no cambió. 여러분 이 시대가 전도가 안 되는 게 아닙니다. No es que en esta época no esté resultando el evangelismo. 여러분 교회 오는 게 전도가 아니라니까. El venir a la iglesia no es el evangelismo. 구원은 교회 오는 게 구원받는 게 아니에요. El ser salvo no es por venir a la iglesia. 예배를 드리는 게 구원이 아니라니까. No por dar el culto somos salvos. 성경의 핵심이 전달돼야 돼요. Sino se nos tiene que transmitir el núcleo de lo que es la Biblia. 성경이 말하는 복음이 이해돼야 돼요. El evangelio de que nos habla la Biblia lo tenemos que entender. 성경의 복음을 모르는데 어찌 구원받았다고 말할 수 있습니까? Y si no entendemos el evangelio de la Biblia, ¿cómo podemos decir que somos salvos? 이 시대는 성경의 복음이 아니라 교회라는 것에 집중하는 변절된 시대가 되어버렸어요. En esta época no nos estamos enfocando en el evangelio de la Biblia, sino en la iglesia. Nos hemos corrompido. 예수란 대상에 집중하게 만드는 게 신앙생활이 아닙니다. Y entonces no simplemente enfocarse en una figura que se llama Jesús es la vida de fe. 사도행전 18장 5절 말씀도 보겠습니다. Si vemos en Hechos 18:5, 사도 바울이 고린도에 가서 하나님의 성령 앞에 하나님의 말씀에 사로잡혀 버려요. podemos ver que el apóstol Pablo estaba entregado de lleno a la predicación de la palabra en la región de Corinto. 하나님의 말씀에 사로잡힌 바울의 메시지가 뭡니까? ¿Y cuál era su mensaje cuando él estaba entregado por entero a la predicación de la palabra de
Dios. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. 하나님이 하나님의 말씀으로 사도 바울을 사로잡아 버렸다니까요. Entonces Dios pudo tener preso al apóstol Pablo con su palabra. 사로잡힌 바울의 메시지가 뭐냐니까요. ¿Y cuál era el mensaje de este apóstol Pablo entregado de lleno a la palabra? 하나님의 말씀에 붙잡혀 유대인들에게 예수가 그리스도다라고 말합니다. Entonces él está entregado de lleno a la palabra y testifica a los judíos que Jesús es el Cristo. 여러분, 오늘 우리가 굉장히 중요한 것을 생각해야 돼요. Hoy tenemos que pensar en algo sumamente importante. 지금 성령의 복음이 사라져 버렸어요. El evangelio de la Biblia ha desaparecido de hoy. 성령의 복음이 실종돼 버렸어요. El evangelio de la Biblia se ha perdido. 현장에 복음이 없습니다. En el campo no está el evangelio. 현장의 복음이 상실돼 버렸다니까요. Y el evangelio del campo ha sido perdido. 예수를 그리스도라고 말하는 자가 없어요. No hay nadie que hable que Jesús es el Cristo. 여러분 사명자잖아요. Ustedes son personas con comisión. 뭐라고 말씀을 전합니까? Y entonces, ¿ustedes qué comparten cuando hablan de la palabra? 어떻게 구원의 복음을 전하죠? ¿Cómo es que ustedes comparten el evangelio de la salvación? 내가 만난 사람을 어떻게 구원받게 만듭니까? A las personas con quien ustedes se encuentran, ¿cómo les comparten la palabra para que sean salvos? 초대교회 메시지, En la iglesia primitiva, 사도들의 메시지, los apóstoles. 성경의 기록 목적인 정확한 복음이 상실돼 버렸어요. Y también este objetivo de la escritura de la Biblia, el mensaje que todos ellos predican, se ha perdido de hoy. 희한하죠. Qué raro, ¿verdad? 아무도 이 사실을 몰라요. Nadie sabe de esta verdad. 왜 그럴까요? ¿Por qué será? 사단이 감춰버렸어요. Satanás lo ha ocultado. 고린도후서 4장 4절 말씀. Segunda de Corintios 4:4 복음의 영광의 광채를 비치지 못하도록 속여. hace que no resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. 이 세상 신이 믿지 아니하는 자들의 마음을 혼미하게 하여. El Dios de ese siglo engaña el corazón de los incrédulos 복음의 영광의 광채가 비치지 못하도록 해놨다. y hace que no resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. 그리스도의 십자가와 부활로 완성한 이 완벽한 복음을 종교로 싹 바꿔버려요. Y este evangelio perfecto que el Cristo ha cumplido con su cruz y la resurrección hace que sea ocultada y que caiga en religión. 현장에 복음이 없어요. En el campo no está el evangelio. 그 말은 성도들이 복음이 없다는 얘기예요. Esto quiere decir que los miembros de la iglesia no tienen el evangelio. 여러분, 복음이 뭡니까? ¿Qué es el evangelio? 모른다니까요. Verdaderamente la gente no lo sabe. 복음이란 말은 알아요. Conocen la palabra evangelio, 그게 뭐냐니까요. pero no saben qué es. 몰라요. No lo saben. 그렇죠. ¿O no es así? 지금 그런 시대가 됐어요. Estamos en una época así. 더 안타까운 건 뭐냐? Y algo que da más pena todavía, 근데 그 사실을 몰라요. que no sabemos que es así. 교회가 모른다니까요. La iglesia misma no lo sabe. 사명자들이 몰라요. Los comisionados no lo saben. 목회자가 모릅니다. Los pastores no lo saben. 전도자가 모릅니다. Los evangelistas no lo saben. 주님을 사랑한다는데 몰라요. Aquellos que dicen amar al Señor no lo 일평생 saben. 설교한 목사가 Verdaderamente los que han dado toda su vida al mensaje. 일평생 주일한다는 사명자가 Y aquellos que tienen toda la comisión toda su vida. 내가 복음을 모른다는 걸 모른다니까요. No saben que no conocen el evangelio. 성경을 말하는데 Y hablan de la Biblia, 예수를 말하고 hablan 있는데 de Jesús, 내가 복음이 없다는 걸 몰라요. pero no saben que no tienen el evangelio. 이게 누구 역사입니까? ¿Es la obra de quién? 성도는 복음을 말하는 사람이 없어요. No hay de los creyentes alguien que hable del evangelio. 예수가 그리스도는 성경의 복음을 몰라요. No conocen el evangelio de la Biblia que nos habla de 왜 Jesús 여기 como el Cristo. 걸어있습니까? ¿Por qué estamos aquí? 교회가 말하지 않기 때문이요. Es porque la iglesia no lo habla. 왜 교회에 예수 그리스도는 복음이 없어졌습니까? Porque es que de la iglesia ha desaparecido el evangelio que Jesús es el Cristo. 간단합니다. 목사가 말하지 않기 Es 때문입니다. simple, porque los pastores no le están hablando. 일평생 주의를 한다는데 Y entonces dicen que toda la vida están haciendo la obra del 일평생 복음을 Señor. 말했다고 하는데 Y dicen que han hablado del evangelio toda su vida. 일평생 주를 위해 산다고 말을 Y 하는데 dicen que han vivido por el Señor toda su vida. 주님과 상관없는 일을 하고 있는 거예요. Pero estamos haciendo algo que no tiene relación al Señor. 하나님 지금 우리를 깨우고 있습니다. Dios nos está despertando. 그리스도가 뭡니까? ¿Qué es Cristo? 그렇게 성경이 중요하게 말하는 그리스도가 La Biblia nos enfatiza tanto esto, pero ¿qué es Cristo? 여러분 오늘 말씀 들으면서 좀 억울하지도 않습니까? Verdaderamente escuchando la palabra no sentimos nada. 도대체 뭘 믿고 있는 겁니까? ¿Qué es lo que estamos creyendo verdaderamente? 이 시대 교회가 세상을 못 이겨요. Es la iglesia de esta era no está 이 venciendo al 시대 mundo. 성도의 삶을 보면 불신자와 별반 다른 게 없습니다. Y si miramos a los creyentes de hoy en día, no viven muy diferentes al no creyente. 교회 와서 예배드리고 울고 죄송합니다 회개하고 주의 은혜 받고 가면 끝나는 겁니까? Y vamos a la iglesia y lloramos y perdón Señor y nos arrepentimos y es todo. 세상 나가면 불신자 별반 다른 게 없어요. Cuando salimos al mundo no estamos diferentes de los incrédulos. 예수 있는 청년들 나가면 불신자 문화와 똑같이 삽니다. Los jóvenes que dicen creer en Jesús salen al mundo y están iguales que todas las personas. 하나님 알고 찬양하고 주님 사랑하는 마음 있는 거 알아요. Y entonces sí, ellos creen en Dios, ellos tienen el corazón para Dios y le alaban.
그러나 그 이상 없어요. pero nada más allá. 불신자와 똑같아요. Igual que un no creyente. 음란하고 타락하고 Están en depravación, 세상 문화에 caen 살고 y están viviendo la cultura del mundo 이성의 생명 걸고 y están dando su vida por el género opuesto. 사는 모습 불신자 별반 없다니까. No viven diferente de un no creyente. 그 믿는 겁니까? ¿Es creer acaso? 기존 성도도 마찬가지입니다. Es lo mismo con muchos creyentes hoy. 성경이 말하는 복음이 뭔지 몰라요. No sabemos cuál es el evangelio del que nos habla la Biblia. 성경에 믿음이 없는 거예요. No tenemos la fe de la Biblia. 예수란 대상을 믿는 것으로 구원 못 받습니다. No podemos ser salvos simplemente creyendo en un tal Jesús 하나님이란 존재를 아는 것으로 구원받는 게 아니라 y no con creer en la existencia de un ser llamado Dios podemos ser salvos. 예배드리고 성경 읽고 있다고 찬양하고 은혜 받는다고 하나님 역사 앞에 있는 게 아닙니다. Y por dar el culto a Dios, por leer la Biblia y por estar ante la obra de Dios, no es que verdaderamente estemos dentro de Dios. 사도행전 18장에 보면 또 한 명의 인물이 나옵니다. Si vemos en esos 18, vemos a otra figura. 24절부터 28절이죠. Desde el versículo 24 hasta el 28, me gustaría que nos lo 초대교회에 leyéramos. 사도 바울과 베드로만큼 영향을 미쳤던 인물입니다. Es una persona que influenció tanto a la iglesia primitiva, igual que Pedro, igual que Pablo. 고린도전서 1장 12절 말씀에 보면요. Y si nosotros miramos en 1 Corintios 12, 고린도 교회에 베드로파, 바울파, 그리스도파, 이 아볼로파가 생길 만큼 podemos ver que la iglesia de Corinto estaba dividida en los que eran de Pablo, en los que eran de Pedro, en los que eran de Cristo y los que eran de Apolos. 그만큼 초대교회에 베드로만큼 바울만큼 영향을 미쳤던 사람. Entonces vemos que era una persona igual de influenciante en la iglesia primitiva como Pedro, como Pablo. 성경 박사 출신이죠. Era alguien que era docto en la Biblia. 해박한 지식인입니다. Él tenía mucho conocimiento. 사도행전 18장 24절부터 뭐라고 돼 있죠? Desde Hechos 18, desde el 그 24 사람에 al 대해서 28, 소개를 합니다. ¿qué nos dice acerca de él? 어려서부터 하나님의 말씀을 알았다고 말하죠. Entonces nosotros podemos ver en la palabra de Dios cómo nos habla de él. 18절 말씀부터 보면 이렇게 기록되어 있습니다. En el versículo, en este versículo podemos ver 18장입니다. en Hechos 18, 24. 24절 보면요. En Hechos 24, 18, 사람이 24 언변이 좋고. nos dice que era varón elocuente, 말씀 잘 전해요. que él hablaba bien 그러니까 영향을 줬겠죠. y entonces podía influenciar a la gente 성령이 능통합니다. y que era poderoso en las escrituras, 하나님의 말씀을 깨고 있다니까요. que él era alguien que conocía la 너무나 palabra de 하나님 Dios. 말씀 해박히 알고 너무나 언변 좋게 하나님 말씀을 전달합니다. Era una persona que era docto de la palabra de Dios y era alguien que compartía muy bien la 또 palabra. 그가 일찍이 주의 도를 배워 열심으로 예수에 가는 것을 자세히 말했어요. En el versículo 25, este había sido instruido en el camino del Señor y diciendo de espíritus fervorosos, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. 어려서 믿었다니까요. Entonces él creía hasta cierto punto 예수에 가는 것을 말합니다. y conocía acerca del Señor 그리고 가르칩니다. y enseñaba de él. 그러나 이 요한의 세례만 알 따릅니다. Sin embargo, solamente conocía el bautismo de Juan, 성령 세례가 아니에요. no el bautismo del Espíritu Santo. 회개하라 천국에 가까웠는데 Arrepentidos, el reino de los cielos se ha acercado. 여러분 요한의 세례만 안다니까요. Solamente conocía el bautismo de Juan. 구원 받은 겁니까? ¿Es salvo entonces? 성경이 분명히 말하고 있어요. Claramente la Biblia nos dice 말씀 잘 전하고 que él compartía bien la palabra, era el poderoso en las 어려서부터 주의 escrituras 도를 깨달았고 y había sido instruido en el camino del 성경을 Señor. 풀어 예수를 전하고 Y él hablaba del Señor, 예수를 가르칩니다. él enseñaba de Jesús, 그런데 하나님의 성령의 역사가 아니라 pero no era verdaderamente la obra de Dios con el 자, Espíritu 그의 Santo. 메시지를 사도 바울의 제자인 브루스가 부고가 듣게 됩니다. Y Priscila y Aquila, que eran discípulos del apóstol Pablo, escuchan su mensaje 뭔가 핵심이 빠졌어요. y ellos se dan cuenta de que falta el núcleo. 다 아는데 성령의 핵심이 빠졌다니. Y lo sabía todo, pero falta el núcleo. 오늘 우리 시대의 크리스천하고 똑같지 않습니까? ¿No creen que está igual que los cristianos de hoy en 오늘 día? 우리 모습하고 너무 닮지 않았어요? ¿Acaso no es muy similar a 다 nosotros? 알고 다 아는 것 같은데 성령의 핵심을 모르고 있어요. Parece que lo supiéramos todo, pero no conocemos el núcleo. 자, 그를 데려다가 주의 도를 정확하게 가르칩니다. Y entonces lo toman aparte y le enseñan más exactamente el camino del Señor. 26절에 보니까 그들이 하나님의 도를 더 정확하게 풀어 가르치다. Y entonces podemos ver en el versículo 6 y le expusieron más exactamente 그가 el camino de 예수가 Dios. 누군지 성경을 통해 정말 알아버린 겁니다. A través de la Biblia, él supo entonces quién es Jesús verdaderamente. 그 위대한 인물이 정말로 성경의 복음이 뭔지를 깨달아 버렸다니까요. Y esta persona tan impresionante ahora se percató del Evangelio de la Biblia. 여러분 28절 말씀을 좀 보십시오. Y en el versículo 28 que nos dice acerca de él. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. 그가 성경으로서 Con la Biblia,
하나님의 말씀 가지고요. con las escrituras, la 이 palabra de 성경을 Dios, 가지고요. con esta Biblia, 예수는 그리스도라고 증언했습니다. testificaba que Jesús es el Cristo. 많은 사람 앞에서 유대인 앞에서 힘있게 하나님의 말씀을 전달했다니까요. Y él compartía elocuentemente, fervientemente ante muchos. 여러분 사도 바울도 성경을 가지고 뜻을 풀어 예수를 그리스도라고 전달했어요. El apóstol Pablo también exponía por medio de las escrituras que Jesús es el Cristo. 아볼로도 성경 전체를 가지고 예수를 그리스도라고 설명했습니다. Apolos también demostraba por las escrituras que Jesús es el Cristo. 성경은 그리스도를 말하는 겁니다. Entonces la Biblia nos habla de Cristo. 가장 중요한 답이라니까요. Es la respuesta más importante. 왜 그리스도면 됩니까? ¿Por qué tiene que ser Cristo? 그렇죠? 오늘 이게 답이 나야 돼요. Esto tenemos que tener como respuesta hoy. 왜 그리스도여야만 됩니까? ¿Por qué debe de ser solamente el Cristo? 성경이 그리스도를 말합니다. La Biblia nos habla de Cristo. 성경의 복음이 예수를 그리스도라고 말하는 것이죠. El Evangelio de la Biblia nos habla de Jesús como el Cristo. 그렇죠. ¿O no es así? 오늘 우리에게 주신 중요한 답이 이 안에 다 있습니다. Hoy tenemos la respuesta importante para nosotros aquí. 자, 그럼 우리 인간의 문제와 연결이 되어 있어요. Esto se conecta con el problema que tiene el hombre. 인간 구원과 연관이 되어 있어요. Se conecta con la salvación del hombre. 성경은 구원의 책이잖아요. La Biblia es un libro de salvación. 그렇죠? ¿O no es así? 인간 구원을 위해 주신 답입니다. Y entonces es una respuesta que nos da al hombre 왜 para la salvación. 그리스도여야만 되는가? ¿Por qué debe de ser el Cristo? 인간에게 중요한 관계가 있어요. Tiene una relación muy cercana al 인간이 hombre. 그리스도가 아니면 안 될 만큼 무너져 버린 거예요. Porque el hombre ha caído de tal forma que si no es con el Cristo no puede. 그렇죠. 참 ¿No es así? 중요한 겁니다. Es algo muy importante. 그리스도의 뜻이 뭐냐? ¿Qué significa Cristo? 기름 부음을 받은 자라는 뜻입니다. Significa ungido. 기름 부음을 받은 자. Ungido. 이것도 모르는 사람이 많아요. Hay muchas personas que no saben esto. 기름 부음을 받았다는 게 뭡니까? ¿Pero qué significa ser ungido? 인간의 문제에 답으로 주셨는데 그 이름이 기름 부음을 받은 자라는 뜻입니다. Entonces fue dado como la respuesta para el problema del hombre y esto significa ungido. 자, 성경 구약에 기름 부음을 받아 세우는 직분이 세 가지가 있어요. En el Antiguo Testamento habían tres oficios que se ungían. 뭐가 있죠? ¿Cuáles eran? 선지자, 제사장, 왕. Eran los profetas, los sacerdotes y los reyes. 그렇죠. 이 세 가지 직분이 있어요. Eran estos tres oficios. 성경이 분명히 기름 부어서 왕, 선지자, 제사장을 세웠습니다. Claramente en la Biblia se ungían a las personas y se levantaban los reyes, los profetas y los sacerdotes. 이게 도대체 무슨 말입니까? ¿Pero qué quiere decir esto? 이걸 통해서 인간 구원의 중요한 방법을 약속하신 거예요. A través de esto Dios promete el método de la salvación del hombre. 왕은 뭐죠? ¿Y qué es un rey? 사단의 역사를 박살내는 Aquellos que verdaderamente destruyen la obra de Satanás, 하늘과 땅의 모든 권세를. teniendo toda la potestad en el cielo y en la tierra. 제사장은 뭐랬죠? ¿Qué eran los sacerdotes? 죄인 영혼을 하나님과 앞에 죄를 해결해 주는 일을 했어요. Eran las personas que expiaban el pecado del pueblo ante Dios. 그리고 선지자는 뭐였습니까? ¿Y qué eran los profetas? 하나님의 사람이 하나님을 떠나 말씀을 떠나 방황하고 재앙 가운데 빠졌을 때 주의 말씀으로 주께 돌아오게 했어요. Cuando el pueblo de Dios estaba alejado de Dios, estaba errante por no escuchar la palabra de Dios, los profetas les compartían la palabra de Dios para regresarse al Señor. 왕은 하나님의 말씀과 하나님 앞에 올바르게 서서 그 나라와 백성을 지켰다니까요. Y los reyes eran aquellos que cuando estaban verdaderamente ante la palabra de Dios, junto con Dios, eran los que podían proteger al pueblo. 대적과 싸워 이겨냈습니다. Y destruían al enemigo venciéndolo. 불안정했어요. Pero ellos eran todos inciertos. 이 세 가지 직분을 통해서 하나님은 하나님의 백성을 구원받게 만들고 하나님의 백성을 인도하셨습니다. Pero a través de esos tres oficios es que Dios permite la salvación de todo el pueblo y entonces nos promete esta salvación del hombre. 왜 인간에게 그리스도가 필요합니까? Porque para el hombre es necesario el Cristo. 그건 인간의 근본을 이해할 수 있는 답이 있어요. Podemos entender el fundamento del hombre con esto. 인간이 도대체 뭡니까? ¿Qué es el hombre? 왜 인간이 그리스도가 필요하게 됐어요? ¿Por qué el hombre necesita el Cristo? 성경에서 인간을 뭐라고 말하죠? ¿De qué nos habla la Biblia? ¿Qué es el 창세기 Cristo? 1장 27절 28절에 말합니다. Podemos ver en Génesis 1, 27 y 28 인간을 하나님의 형상대로 지으셨다고 말합니다. que el hombre fue creado a la imagen de Dios. 그리고 하나님의 형상대로 지음받은 인간은 생육하고 번성하고 만물을 다스리는 어마어마한 축복을 받았습니다. Y el hombre que quedó a la imagen de Dios recibió la gran bendición de multiplicarse, de fructificar, señorear y sojuzgar sobre toda la tierra. 원래 인간은 아무 문제가 없었어요. El hombre original no tenía ningún problema. 원래 인간이 어느 정도 축복을 받았느냐? ¿Hasta qué punto era bendecido el hombre original? 창세기 2장 7절에 보면 생명이 됐다. 살아있는 영적인 존재라고 말합니다. Podemos ver nosotros en Génesis 2:7 que verdaderamente era un ser viviente. 요한복음 4장 24절에 보면 하나님은 영이시라고 말씀하죠. En Juan 4:24 nos dice que Dios es espíritu. 그 영이신 하나님과 소통되고 영이신 하나님과 함께 할 수 있는 유일한 존재인 영적인 존재로 지음받았습니다. Y el hombre fue creado como un ser espiritual que podía comunicarse con ese 그러나 Dios que es 인간은 espíritu, 귀신 podía 같은 그런 사단 같은 영적 존재가 아니에요. tener comunión con él. El hombre no es un ser espiritual como un demonio, 하나님과 함께 하는 영적인 존재. sino que es un ser espiritual que está junto con Dios. 인간은 하나님과 함께 할 때 아무 문제가 없어요. Cuando el hombre está con Dios
no tiene ningún problema. 왜 그러냐? 인간에게 어마어마한 축복을 주셨거든요. ¿Por qué? Porque Dios bendijo al hombre grandemente. 시편 8편 4절로 8절 말씀해 보면, Si nosotros vemos en el Salmo 8 del 4 al 우리 8, 5절로 6절 말씀해 보면 especialmente los versículos 5 y 6, 이 만물을 주관하는 축복을 주셨어요. vemos que tiene la bendición de poder gobernar sobre la creación 하나님보다 조금 못한 존재로 y 만들었다. que fue hecho como un ser poco menor que Dios. 원어에는 분명히 하나님보다 조금 못한 존재로 인간을 창조했다고 말해요. En el texto original claramente podemos ver que fue hecho poco menor que Dios 하나님과 소통되는 영적인 존재로 하나님과 거의 비슷한 존재로 만들었어요. y fue creado como un ser espiritual que tiene comunión con Dios, como un ser semejante a Dios. 6절에 보면 만물을 다스릴 만한 어마어마한 능력을 인간에게 주셨어요. En el Salmo 8:6 podemos ver que tiene la gran bendición de señorear sobre toda la creación. 영광과 존귀로 간을 씌웠다라고 말합니다. Fue coronado de gloria y de honra. 히브리의 영광과 존귀를 씌웠다는 말은 왕에게 주는 표현입니다. Podemos ver que esta expresión gloria y honra se usa para los reyes. 피조 세계는 하나님 앞에 피조물이나 피조 세계는 뭡니까? 하나님 같은 존재로 왕적인 존재로 세웠어요. Entonces para toda la creación de Dios el hombre era como un ser de realeza que 이 estaba 땅에 ante 아무 ellos. 문제가 없는 거의 하나님과 같은 어마어마한 만물을 다스리는 왕적인 존재의 축복을 받았다. Era un ser que no tenía ningún problema en esta tierra y había recibido de parte de Dios una gran bendición de ser rey. 뿐만 아닙니다. Y no solo esto, 이 땅에 하나님의 자녀 같은 축복을 받았어요. sino había recibido la bendición de ser un hijo de Dios en esta tierra. 그런데 그 인간이 완전한 축복을 받았는데 하나님의 축복을 누리는 기준이 하나가 있었습니다. Y entonces el hombre había recibido una gran bendición de Dios de tal forma, pero tenía un estándar para poder disfrutar de esto, que 하나님의 언약이에요. era el pacto de Dios. 인간에게 주신 최초의 언약이 뭐였죠? ¿Cuál fue el primer pacto que había sido dado al hombre? 창세기 2장 16절로 17절입니다. Podemos ver Génesis 2 del 16 al 17. 선악을 알게 하는 나무 열과의 실과를 먹지 마라. No comerás del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, 그것을 먹는 날에 너는 정령 porque el 죽을 día que de él comieres ciertamente morirás. 그저 따먹지 말라는 행위의 기준이 있는 게 아니라 Entonces no era simplemente el hecho de tomar la fruta, 하나님의 말씀을 준 거예요. sino es que Dios le había dado la palabra. 어려운 말씀이 아니에요. No era una palabra difícil, 동산의 모든 것 하나 주신 모든 축복이 내 거예요. porque todas las bendiciones del huerto, todas las bendiciones de Dios eran del hombre. 그런데 인간은 피조물 아닙니까? 하나님. Pero el hombre era creación de Dios. 하나님의 피조물은 하나님의 말씀에 순종하고 살아요. Y la creación de Dios debe de obedecer a la palabra de Dios. 말씀대로 살아야 됩니다. Debe de vivir de acuerdo a la palabra de Dios. 인간의 죄는 행위의 죄가 있는 게 아닙니다. Y el hombre verdaderamente tiene un pecado por esto. 하나님의 말씀을 파괴한 게 죄예요. El de poder romper de la palabra de Dios. 따먹지 말라는 게 기준이 아니라니까요. El estándar no era simplemente el comer este fruto, 하나님이 말씀을 주신 겁니다. sino es que Dios había dado la palabra con esto. 동산의 모든 축복을 누리되 하나님의 말씀이 오냐? 이건 먹지 않는다. Y entonces podía disfrutar de toda bendición del huerto, pero ¿cuál era la palabra de Dios? No comas 그 de esto. 하나님의 말씀을 깨게 되죠. Y ellos rompen esta palabra de Dios. 모든 축복 받아놓고 왜 깨게 됩니까? Y entonces reciben todas las bendiciones, pero ¿por qué violan esta palabra de Dios? 사단이 역사했어요. Porque Satanás obró para esto. 사탄이 역사했어요. ¿O no es así? Satanás obró. 지금 이 가장 중요한 복음의 핵심 되는 창세기 3장을 많은 현대 신학자들은 신화라고 말합니다. Y muchos de los teólogos que piensan que Génesis 3, que es el núcleo de lo que es este evangelio, verdaderamente piensan que es un mito. 인간의 문제가 무엇인지의 이 원죄의 답이 창세기 3장에 다 들어가 있어요. Entonces podemos ver el pecado original, lo cual es el problema del hombre en Génesis 3. 그리스도의 완전한 답이 창세기 3장에 다 들어가 있다니까요. Y podemos ver la respuesta absoluta de Cristo en Génesis 3. 그런데 이 복음을 지금 막 흐트러뜨려 놓고 있습니다. Pero muchos de nosotros ignoramos este evangelio. 현대 신학자들은 뭐라 말하죠? ¿Qué dicen los teólogos actuales? 성경에는 하나님의 말씀도 있다라고 말해요. Que en la Biblia también está la palabra de Dios. 성경에 하나님의 말씀도 있습니까? ¿Será que en la Biblia también está la palabra de Dios? 구원받은 목사들이 맞아요? ¿Será que son pastores salvos los que dicen esto? 성경은 하나님의 말씀입니다. La palabra de Dios es la Biblia. 성경이 하나님의 말씀도 있는 게 아니에요. No es que la Biblia también esté la palabra de Dios. 우리에게 안 받는 거 빼버리는 거예요. Entonces, ¿será que solamente nosotros quitamos lo que 지금 nos 생각하기에 favorece? 이해가 안 되는 이적과 기적과 창세기 3장 같은 이상과 다 빼버리는 겁니다. Y entonces ellos empiezan a quitar los milagros y las sanidades y Génesis 3, todas esas cosas. 구원의 비밀 다 빼버렸다니까요. Entonces se quita lo que es el misterio de la salvación. 이 현대 신앙에 기대를 진 현대 교회들이 뭐라고 말합니까? ¿Y qué es lo que dicen las iglesias corrientes hoy en día? 절대적인 복음과 하나님이 기적과 이사를 다 빼버리니까요. Y entonces quitan lo que es el evangelio y todas estas señales y obras de Dios. 이 시대 교회가 인간 예수만 말하고 있잖아요. Y solo están hablando de Jesús hombre en esta época. 인간 신앙만 말하고 있습니다. Se está hablando de la teología de hombre nada más. 그러니 선행, 구제, 봉사, 사랑
Por eso se enfatiza lo que es la buena obra, lo que es la caridad, lo que es la filantropía y el amor. 이웃에 대한 섬김, Y el servicio a los demás. 가난한 자를 돌보는 거. Y entonces el cuidar de los pobres. 교회가 복음을 잃어버렸어. Entonces la iglesia perdió lo que es el evangelio. 소금이 맛을 잃어서 하나님이 버려버렸다니까. Y la sal ha perdido su sabor por lo que Dios la ha desechado. 하나님의 말씀을 파괴해버렸어. Se ha destruido la palabra de Dios. 그게 죄입니다. Eso es el pecado. 하나님의 말씀으로만요. Es verdaderamente perder esta palabra de Dios. 사단의 역사로 하나님의 말씀을 파괴했다니까. Por la obra de Satanás se destruyó la palabra de Dios. 그게 죄입니다. Eso es el pecado. 이사야서 59장 1절 말씀에 보면 En Isaías 59:2 nos dice: 너희 죄악이 너희와 하나님의 사이를 갈라놓았다. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. 여러분, 하나님과 인간 사이를 갈라놓는 건 죄밖에 없어요. Lo que puede dividir al hombre y a Dios es el pecado. 그 죄가 윤리도덕의 죄를 말하는 게 아닙니다. Pero este pecado no es el pecado que es moral y ético, 하나님을 떠나버렸다니까. sino es el separarse de Dios. 하나님의 말씀을 거부했다니까. Es el negar la palabra de Dios. 인간이 사단의 역사로 말미암아 죄로 말미암아 Debido a la obra de Satanás es que por el pecado 하나님을 떠나버렸어요. es que el hombre se separa de Dios. 그렇죠. 하나님과 단절돼 O 버렸어요. no es así, nos dividimos de Dios. 인간이 완전히 죽어버렸어요. El hombre murió completamente. 인간이 하나님과의 언약을 깨름으로 하나님과 완전히 상관없는 존재로 조져받아 버렸다. El hombre fue maldito como un ser que verdaderamente se ha separado del pacto de Dios. 그죠? 인간이 하나님과 단절됐어요. Entonces el hombre fue separado de Dios por esto. 그게 인간의 모든 문제입니다. Ese es todo el problema del hombre. 왜 이게 문제가 되죠? Pero ¿por qué este es un problema? 하나님이 창조한 창조엔 창조의 원리가 있습니다. Porque hay un principio de la creación que Dios ha hecho. 물고기는 물에 살아야 돼요. Los peces tienen que vivir dentro del agua. 왜 그렇죠? ¿Por qué? 하나님 이렇게 만들었어요. Porque Dios los creó de esta forma. 물고기가 물 밖에 나면 어떻게 됩니까? ¿Qué pasa cuando un pez sale del agua? 물고기가 겪을 수 있는 모든 문제를 겪다가 죽어요. Pasa todos los problemas que el pez puede pasar y luego muere. 물고기가 겪을 수 있는 모든 고통과 문제를 겪다가 죽어버려요. Pasa todo el dolor que el pez puede pasar y luego muere. 왜 그렇습니까? ¿Por qué? 창조의 원리가 깨져. Porque ha violado un principio de la creación. 물고기는 물과 함께 있다. Los peces tienen que estar dentro del agua 나무는 뿌리를 땅에 뽑고 살아야 됩니다. y los árboles tienen que tener sus raíces plantadas en la tierra. 나무의 뿌리가 뽑히면 ¿Y qué pasa si el árbol es desarraigado? 나무가 겪을 수 있는 모든 문제와 고통을 겪다가 죽어버려요. Pasa todo el dolor y los problemas que el árbol puede pasar y luego muere. 왜 그렇죠? ¿Por qué? 그게 창조의 원리. Porque ese es el principio de la 자, creación. 인간의 창조의 원리는 뭡니까? ¿Cuál es el principio de la creación del hombre entonces? 하나님과 함께 해야 됩니다. Que debe de estar junto con Dios. 하나님과 함께 인간이 하나님과 단절됐다니까요. Y el hombre que debe de estar junto con Dios ahora fue separado de Dios. 인간 문제는 하나님과 단절된 겁니다. El problema del hombre es que está separado de Dios. 왜 그랬죠? 사단이 역사했어요. ¿Por qué? Porque Satanás ha operado 무리요 죄로 말미암아 por el pecado. 인간이 하나님과 단절됐습니다. Y el hombre ha sido separado de 이 Dios. 세 가지 근본 문제 때문에 인간의 모든 문제가 다 들어왔어요. Por esos tres problemas fundamentales vienen todos los problemas del hombre. 그리고 고통받다 죽는 겁니다. Y luego es que sufren y luego mueren. 하나님 떠나 모든 문제 겪다가 죽는 존재가 됐다니까요. Y somos un ser que ahora está separado de Dios. Tenemos todos los problemas y luego morimos. 하나님 떠난 게 어느 정도 무서운 것이냐? ¿Qué tan temible es el estar separado de Dios? 여러분 창세기 3장 16절을 보세요. Si nosotros podemos ver Génesis 3:16, 하나님과 단절된 인간에게 온 실존입니다. entonces podemos ver el estado del hombre que había estado separado de Dios. 잉태하는 고통을 당한다고 돼 있어요. Multiplicar en gran manera los dolores en tus preñeces. 인간은 고통받는 존재가 아닙니다. El hombre no era un ser con dolor, 힘드는 존재가 아니라니까요. no era un ser con dificultades. 하나님과 함께한 인간은 아무 문제가 El 없었어요. hombre que estaba con Dios no tenía ningún problema. 하나님과 함께 하나님과 연결된 인간은 하나님의 모든 응답을 이루는 축복의 존재였습니다. El hombre que estaba con Dios, que estaba conectado con Dios, tenía toda bendición. 하나님과 단절되니 모든 게 문제가 되는 존재가 돼버렸어요. Pero cuando está dividido de Dios, tiene todos los problemas. 인간의 문제는 윤리 도덕이 아닙니다. El problema del hombre no es lo moral, no es lo ético. 인간의 문제는 돈 문제가 아니라니까요. No es el problema del dinero. 인간의 문제가 환경 문제가 아닙니다. No es el problema del ambiente, el problema del 인간 hombre. 문제가 정신 문제가 아닙니다. El problema del hombre no es el problema de 인간 la 문제가 mente. 인간관계 문제가 아니라니까요. No es el problema interpersonal. 왜 인간에게 이런 많은 문제가 와 있습니까? Pero ¿por qué el hombre tiene todos estos problemas? 인간이 모든 문제에 삭다가 죽는 존재가 될 수밖에 없도록 근본적인 문제가 와 있어요. Porque hay un problema fundamental que causa que el hombre tenga todos los problemas y luego muera. 많은 사람들이 왜 이런 근본 문제가 왔는지 이유를 모릅니다. Pero muchas
muchas personas no conocen la razón por la que tenemos el problema 왜 인간에 fundamental. 이렇게 문제가 많습니까? ¿Por qué el hombre tiene tantos problemas? 예수 믿는데 왜 이렇게 문제가 많습니까? ¿Por qué creemos en Jesús y tenemos tantos problemas? 하나님 믿는데 왜 이렇게 문제가 ¿Por 많습니까? qué creemos en Dios y tenemos tantos problemas? 불신자는 왜 이렇게 문제가 많습니까? ¿Y por qué los incrédulos también tienen tantos problemas? 세상의 과학과 문명은 발전하는데 왜 이렇게 인생 문제가 더 많아집니까? Y avanza la civilización y la ciencia, pero ¿por qué siguen todos los problemas? 인간 문제는 드러난 문제가 아닙니다. El problema del hombre no es algo que se ve al ojo, 인간이 많은 문제를 겪을 수밖에 없도록 근본 문제가 들어와 sino 버렸어요. que hay un problema fundamental que causa que el hombre no tenga más opción que pasar todos los 인간과 problemas. 하나님이 단절돼 버렸습니다. El hombre y Dios fueron separados. 왜요? 사단이 인간을 죄로 역사해 버렸다. ¿Por qué? Porque Satanás ha obrado para que el hombre peque. 인간이 임신하는 고통이 왔다는 게 아닙니다. Y no es que simplemente viene el dolor de la preñez al hombre, 인간 삶에 고통이란 말이 들어와 sino 버렸어요. que en la vida del hombre ahora viene la palabra que 인간은 es 고통받는 dolor. 존재가 아니라니까요. El hombre originalmente no padecía, 남자와 여자가 있잖아요. y ahora están los hombres y las mujeres. 전부 원래 인간 하나님과 함께하는 비밀을 누렸어요. El hombre original tenía que disfrutar de este misterio de ver a Dios ambos. 하나님이 완전한 축복을 누렸다니까요. Y Dios les dio una bendición completa. 그 하나님의 형상인 인간인 남자와 여자가 하나님을 잃어버렸어요. Y estos humanos que verdaderamente tenían que fijarse en Dios ahora han perdido a Dios. 하나님의 영광과 존귀와 모든 축복을 상실해버렸다니까요. Ahora han perdido la honra y la gloria de Dios, todas las bendiciones. 사단의 역사로 죄로 말미암아 저주와 재앙의 존재가 돼버렸어요. Por la obra de Dios, por el pecado, es que ahora están en un estado de maldición y de desastre. 하나님 잃어버리고 모든 걸 상실한 저주받은 근본이 됐다고요. Ahora nuestro fundamento es el estar perdidos de Dios, es el estar malditos. 그 인간의 삶에 고통이란 말이 들어왔어요. Y entonces entró el dolor a la vida de este hombre. 그리고 뭐라고 되어 있습니까? Y entonces, ¿qué ocurre? 아내는 남자를 원하며 Que ahora la mujer desea a su marido. 하나님을 바라보고 하나님 응답받고 하나님을 소망해야 될 인간이 Que el hombre que verdaderamente tiene que anhelar en Dios, esperar en Dios y tener toda su esperanza en Dios. 하나님을 잃어버리고 자기가 똑같이 창세기 3장 사단 역사로 말미암아 저주받은 영혼이 된 남편을 바라보는 거예요. Ahora esta mujer que ha perdido a Dios, que está en Génesis 3, que está verdaderamente perdida, dividida de Dios y en todas las maldiciones y desastres, mira al marido que está ahí de igual forma. 너무나 부족한 이 하나님 여러분 너무나 부족한 남편을 원하는 겁니다. Y entonces ahora su deseo es para su marido, que también es igual de carente. 전 세계 부인들이 남편에게 전화하면 똑같잖아요. Y entonces cuando las mujeres de todo el mundo llaman a sus maridos, es lo mismo. 어디야? ¿En dónde estás? 지금 뭐해? ¿Qué haces ahora? 맨날 그런 것만 물어봐. Siempre preguntan solo esto. 우리 와이프는 여기 와 있는데도 전화하면 그걸 물어봐. Y entonces mi esposa, aunque yo estoy aquí, me pregunta lo mismo. 성교지 와 있는지를 알잖아요. Ella sabe que estoy en un campo de misión. 지금 멕시코 와 있는 걸 안다니까. Sabe que estoy en México. 멕시코에 도착한 날입니다. Y entonces llegando a México, 영성으로 통화하는데 nos hablamos por teléfono. 거기 어디야? ¿En dónde es? 지금 뭐 하고 있어? ¿Qué haces ahora? 뭐 먹었어? ¿Qué has comido? 옆에 누구 있어? ¿Quién está a la par de ti? 답답해요. Y entonces a veces es frustrante. 여러분 그러지 않아요? ¿No es así? 언제 와? ¿Cuándo vienes? 뭐 하고 있어? ¿Qué es lo que estás haciendo? 빨리 와. Ven rápido. 그렇죠? ¿Es así? 하나님을 바라봐야 될 사람. Entonces, la persona que se tiene que fijar 같이 en Dios, 하나님의 응답을 누려야 될 인간. el hombre que ambos juntamente tienen que disfrutar de las 하나님을 respuestas de 잃어버린 Dios. 남자를 원해. Entonces ha perdido a Dios y ahora su deseo es para su marido. 똑같이 하나님 잃어버려 저주받은 영혼이 돼 그 수준을 바라본다니까. Y entonces ha perdido a Dios, ambos han perdido a Dios, pero ahora se miran el uno al 그런데 otro. 남편은 뭐라고 말합니까? Y el hombre, ¿qué es lo que quiere hacer ahora? 아내를 다스려요. Quiere dominar a su mujer. 자기 그 수준이. Entonces, aunque él está al mismo nivel, 하나님을 잃어버려서 저주받은 영혼인 수준이. aunque ahora ha perdido a Dios y su alma está al mismo nivel, 하나님의 축복을 잃어버려서 아무것도 할 수 없는 그 수준이 아내를 다스리려 합니다. y entonces está en el nivel que ha perdido a Dios y no puede hacer nada, pero ahora quiere dominar a su mujer. 그렇죠. ¿O no es así? 요 남편하고 오래 살아봤죠. Han vivido mucho tiempo con sus esposos o 한 esposas. 남편하고 한 20년 살면 나오는 얘기가 있어요. Y entonces cuando uno vive como 20 años hay algo que se habla. 자녀가 2명쯤 된다. Entonces cuando tienen 2 hijos más o menos, 그럼 애들 3명 키우는 것 같다 그래요. entonces dicen, es como si yo tuviera 3 hijos, dice la mujer. 여자들 그런 말 하죠. Las mujeres dicen esto. 애가 4명이다. Entonces, o si tienen 4 hijos. 한 20년 살다 보면 Cuando uno vive 20 애를 años, 5명 키우는 es 거예요. como haber criado a 5 hijos. 그 수준이 아내를 다스리려. Entonces, a ese nivel, tiene ese nivel y quiere gobernar a su mujer. 하나님을 잃어버리니 가정 문제 다 들어왔어요. Al perder a Dios viene el problema de la familia. 여러분 가정 문제가 시작됐다는 거예요. Empieza el problema de la familia.
하나님을 잃어버린 가정입니다. Es una familia que ha perdido a Dios. 축복이 없는 가정입니다. Es una familia sin bendición. 그것뿐입니까? Y no solo eso, 하나님의 모든 축복을 받은 이 축복의 존재가요. sino que el ser bendito que tenía que recibir todas las bendiciones de 17절 Dios, 보니까 땅이 저주를 받았어요. ahora se ha perdido de Dios y por eso la tierra es maldita por su causa. 인간의 축복의 발판과 배경이 된 축복받은 땅이 저주를 받은 땅이 됐다. Y entonces ahora la tierra que tiene que ser la plataforma y el respaldo de bendición de Dios ahora está maldita. 인간을 축복되게 만드는 응답의 배경이 저주로 바뀌어버렸다니까요. Y entonces ese trasfondo de respuestas ahora está maldito. 인간의 인생 배경이 저주 배경으로 바뀌어버린 Y 겁니다. entonces el trasfondo del hombre ahora es un trasfondo de maldición. 그러니 환경 문제, 질병 문제, 인간의 모든 문제가 다 들어와. Por eso viene el problema ambiental, el problema de la enfermedad y todos los problemas vienen al hombre. 인간은 생존을 위해 사는 존재가 아닙니다. El hombre no es un ser que debe de vivir por la supervivencia. 만물을 주관하는 존재였다니까요. Era un ser que gobernaba toda la creación. 땅이 저주받아 축복을 잃어버리니 이 땅에서요 생존을 위해 사는 존재로 Y 바뀌어버렸어요. era un ser que verdaderamente tenía que estar en esa tierra gobernando y no era un ser que vivía para sobrevivir. 평생 수고해야 소산을 먹는 존재로 전락해버렸다니까요. Pero ahora ha caído hasta tal punto que es un ser que se esfuerza toda la vida para poder comer siquiera. 이 세상에서 평생 종생토록 땀을 흘려야 간신히 먹고 사는 존재로 무너져 버렸어요. Y ahora ha caído a ser un ser que tiene que derramar todo el sudor de su frente para apenas poder comer un bocado. 생존을 위해 사는 존재로 저주받아 버렸다니까요. Ahora es un ser maldito que vive para existir. 18절에 뭐라고 하단 El 말합니다. versículo 18 que nos dice 그 인생의 땅이 가시도 불과 엉겅퀴를 낸다고 que 말합니다. ahora esta tierra le produce espinos y cardos. 그 인생 문제와 삶의 문제가 더 가중돼 버리는 거예요. Y entonces ese problema de la vida y ese problema de toda la tierra se magnifican. 하나님 없이 살아갈수록 Y mientras más vivimos sin Dios, 여러분 인생이 그렇게 돼 버렸어요. así es la vida ahora. 살면 살수록 문제가 많아요. Mientras más uno viva, más problemas hay. 그렇게 살다 어떻게 됩니까? Y después de vivir así, ¿qué pasa? 19절에 보니까 너는 흑인이 흐르고 돌아갈지라. El versículo 19, pues polvo eres y al polvo volverás. 인간은 흑이 아닙니다. 하나님의 형상이었다. El hombre no era polvo, era la imagen de Dios. 근본을 잃어버리니 껍데기 흑이 돼 버렸어요. Pero al perder lo que es el fundamento, la 그 esencia, ahora 영원한 se ha vuelto 축복의 polvo. 존재에 죽음의 문제가 들어왔다니까. Y a este ser de bendición ahora ha entrado la muerte. 그리고 22절 24절에 보니까 Y en el versículo 22 y 24 영생나무를 얻지 못하도록 에덴에서 쫓겨난 vemos que fue echado del huerto del Edén para no comer del árbol de la vida. 영생할 수 없는 내세 문제까지 와버렸어요. Y ahora no puede vivir para siempre, viene un problema después de la muerte. 인생의 모든 문제가 다 들어왔버렸어요. Vienen todos los problemas de la vida ahora. 여러분 하나님과 단절됐다는 거 하나 때문에 El hecho de estar dividido de Dios es por una cosa. 인생 문제가 다 들어왔습니다. Es porque entró el problema de la vida al hombre. 그때 실패한 인간에게 주신 하나님의 원시복음 첫 번째 복음의 말씀이 뭡니까? Y a este hombre fracasado que había caído, Dios le da el proto evangelio, el primer evangelio. 그게 창세기 3장 15절. Lo podemos ver en Génesis 3:15. 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이니 창세기 3장 15절 말씀에 보면 Podemos ver en Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá la cabeza y tú le herirás en el calcañar. 여자의 후손이 뱀의 머리를 박살낼 것이다. Entonces la simiente de la mujer herirá la cabeza de la serpiente. 실패한 인간에게 첫 번째 주신 것이 복음입니다. Entonces al hombre que había fracasado, lo primero que Dios le da es el 여자의 evangelio. 후손 메시아. Entonces la simiente de la mujer es Mesías. 그 메시아가 사단의 머리를 박살낼 것이다. Y ese Mesías destruirá la cabeza de Satanás. 성경은 시작부터 분명히 복음으로 예언하셨다니까. Entonces desde el principio de la Biblia estaba profetizado el evangelio. 인간을 실패하게 만든 근본 사단의 몫을 박살낼 것이다. Entonces destruirá la cabeza de Satanás que hace que el hombre fracase. 메시아가 오셔서 사단 문제를 해결할 것이다. Entonces el Mesías vendrá y solucionará el problema de Satanás. 그뿐만입니까? ¿Y será solo eso? 이사야서 53장 5절 6절 말씀입니다. Si vemos nosotros en Isaías 53 del 5 al 6, 어린 양 그 어린 양이 우리의 모든 죄를 담당하게 할 것이다. sobre este cordero, Jehová cargará en él todos nuestros pecados. 그가 질그러지고 우리의 모든 죄를 담당할 것이다. Y entonces él cargará todos nuestros pecados. 그렇죠. 분명히 말씀합니다. Claramente lo dice. 그 메시아 그리스도가 오시면 너의 모든 죄 문제를 담당할 Que 것이다. si este Cristo, ese Mesías viene, entonces se encarga de todos los pecados del 구약은 hombre. 분명히 메시아를 약속하고 있다니까요. Entonces claramente la Biblia promete al Mesías. 인간이 이처럼 철저하게 무너뜨린 사단을 해결할 것이고 Y entonces cuando el hombre verdaderamente cae, entonces cae por Satanás. 그 메시아가 오셔도 너의 모든 죄 문제와 질고를 담당할 것이고 Pero este Mesías vendrá a solucionar todos esos problemas del hombre. 이사야 7장 14절에 뭐라고 말합니까? Isaías 7:14 que nos dice 처녀가 잉태의 아들을 낳을 것이니 que la Virgen concebirá y dará a luz 그 un hijo. 이름을 임마누엘
이름이라 y llamará su nombre Emmanuel. 여인의 후손으로 오실 그 메시아, Este Mesías que vendrá como la simiente de la mujer. 동정녀 탄생으로 오실 그 메시아, Ese Mesías que nacerá de una 죄 virgen. 없는 몸으로 오실 메시아, Ese Mesías que vendrá en un cuerpo sin pecado. 하나님의 약속대로 오실 그 메시아, Y ese Mesías que vendrá de acuerdo a la promesa de 그 Dios. 그리스도가 오시면 Y cuando venga ese Cristo, 임마누엘을 완성할 것이다. cumplirá Emmanuel. 임마누엘, Emmanuel, 하나님이 우리와 함께 하신다. Dios con nosotros. 하나님 떠난 문제를 해결하는, Y solucionar el problema de estar separado de Dios. 하나님 떠난 인간이 하나님과 함께하는 존재로 약속하셨어요. Entonces el hombre que está separado de Dios tiene la promesa de aquel que puede hacerlos juntarse con Dios. 구약에 약속하신 메시아, El Antiguo Testamento nos promete este Mesías 사단의 머리를 박살내시고 que destruye la cabeza de Satanás. 하나님 떠나 죄와 저주로 죽을 수밖에 없는 인생 문제로 죽을 수밖에 없는 모든 죄와 저주를 해결하시고 Y soluciona todo el pecado y la maldición que hace que nosotros podamos caer. 사단과 죄로 말미암아 하나님 떠나 영원히 죽을 인생들을 해결하신다. 그리스도. Y entonces ese Cristo soluciona lo que es nuestra vida que estaba oprimida por Satanás y también en problemas por el pecado y nos hace estar junto con Dios, el 성경이 Cristo. 말하는 이 그리스도, El Cristo del que nos habla la Biblia. 성경이 말하는 이 메시아, El Mesías del que nos habla la Biblia. 그 메시아가 누굽니까? ¿Quién es este Mesías? 성경이 약속하신 그분이 누굽니까? ¿Quién es aquel prometido en la Biblia? 예수 믿으면 되는 겁니까? ¿Simplemente creer en Jesús? 그냥 하나님 믿으면 되는 겁니까? ¿Simplemente creer en Dios? 성경은 그렇게 말하지 않고 La 있어요. Biblia no nos dice esto. 우리가 간절함이 깊어지면 믿음이 좋은 겁니까? Ay, si tenemos más pasión, ¿será que tenemos buena fe? 주 앞에 뜨거운 마음이 깊어지면 믿음이 좋은 Y 겁니까? si tenemos un corazón ardiente ante Dios, ¿esto es buena fe? 그게 믿는 건가요? ¿Es creer esto? 믿음이 뭡니까? ¿Qué es la fe? 뭘 믿는 겁니까? ¿Creer en qué? 이 라틴은 뜨겁잖아요. 찬양할 때. Entonces nosotros cuando alabamos tenemos un fervor. 기도할 때 뜨겁잖아요. O cuando oramos tenemos un fervor. 뜨거운 게 믿음입니까? Pero ¿será que el estar así de fervorosos en la fe en sí? 간절함이 깊어지는 게 믿음입니까? ¿Será que el estar deseosos en la 주를 fe? 향한 열정이 깊어지는 게 ¿O 믿음입니까? tener una pasión por el Señor en la fe? 주를 위해 살고 싶은 그 마음이 열정입니까? ¿O será que el corazón para vivir por el Señor es esto? 교회와 주를 향한 이 헌신이 믿음입니까? ¿O será que digamos el servicio para la iglesia en la fe? 성경이 말하는 믿음은 뭡니까? ¿Cuál es la fe de la que nos habla la Biblia? 그리스도를 믿으라는 겁니다. Es que crean en Cristo. 그리스도로 말미암아 모든 것을 완성했다는 겁니다. Porque a través de Cristo se cumple toda esta palabra. 그 메시아 오시면 Y que si viene este Mesías, 인간의 망친 사단을 끝장낼 것입니다. verdaderamente Satanás que oprime al hombre será 사단으로 destruido. 말미암아 죄와 저주로 말미암아 인간의 모든 문제를 끝낼 것입니다. Y que todos los problemas del pecado y la maldición que tiene el hombre que causó Satanás también serán 하나님 떠나 terminados. 영원히 심판받을 모든 문제를 끝낼 것이다. Y que también todos los problemas que vienen por el juicio de Dios verdaderamente serán terminados. 그 메시아를 바라보고 사는 것이 구약이었다니까. Y entonces en el Antiguo Testamento la gente anhelaba a este Mesías. 불완전했잖아요. Pero todas las cosas eran inciertas en el Antiguo Testamento. 어설픈 왕이 나오면 모든 민족이 저주를 받았어. Porque si salía un rey que no se aferraba a la palabra de Dios, que no era correcto, entonces todo el pueblo sufría. 인간 선지자 가지고 안 된다니까. No se podía con un profeta humano. 이상한 선지자 나오면 온 백성이 저주를 받았어. Porque si salió un profeta raro, entonces todo el pueblo era maldito. 우리 피를 질 때마다 제사에서 피 흘려야 돼. Y entonces cada vez que el hombre pecaba también tenía que derramar la sangre. 불완전해. Todo era incierto. 메시아 오실 때까지 그 그리스도의 비밀을 지키고 있으라는 거예요. Y hasta que viniera el Mesías tenían que aferrarse a esta promesa. 자, 그런데 나사렛 예수 그리스도께서 응답으로 오셨잖아요. Pero vino alguien llamado Jesús en Nazaret como respuesta. 예수님의 사역의 핵심이 뭡니까? ¿Cuál es el núcleo del ministerio de Jesús? 십자가와 부활입니다. Fue la cruz y la resurrección. 그렇죠. ¿O no es así? 왜 예수님이 그리스도냐고 말합니다. ¿Por qué Jesús es el Cristo? 왜 예수를 그리스도로 믿는 것이 구원이라고 말합니다. Porque es la salvación creer en Jesús como el Cristo. 성경은 예수를 그리스도로 믿게 하기 위해 썼다고 말합니다. La Biblia nos dice que fue escrita para que creáis que Jesús es el 초대교회 Cristo. 모든 사도도 사도행전 5장에 뭐죠? 날마다 예수를 그리스도라고 가르치기 위해 전도하기를 쉬지 않았어요. Y los miembros de la iglesia primitiva no paraban todos los días en los templos y por las casas de enseñar y predicar que Jesús es el Cristo. 베드로의 메시지가, El mensaje de Pedro, 바울의 el 메시지가, mensaje de Pablo, 아볼로의 el mensaje de 메시지가, Apolos, 사도들의 el 메시지가, mensaje de los apóstoles, 초대교회 제자들의 el 메시지가, mensaje de los miembros de la iglesia primitiva. 그 그리스도가, 그 메시아가 예수라는 겁니다. Era que ese Cristo, este Mesías es Jesús. 그냥 예수 믿는 게 아닙니다. No simplemente creer en un Jesús, 성경의 핵심인 성경의 해답인 예수를 그리스도로 믿는 게 구원이에요. sino verdaderamente creer en lo que es la respuesta de la Biblia, lo que es la solución de la Biblia. Esto nos da salvación. 예수님의 사역의 핵심이 뭐였어요? Y entonces, ¿cuál era el ministerio de Jesús? ¿Cuál era el 요한복음 núcleo? 20장 30절에 보면요. Si nosotros vemos también en Juan 20:30, 성경이 기록하지 않은 많은 일을 행하셨어요. 예수. dice que
que en la Biblia fueron escritas muchas cosas de las que hizo 엄청난 Jesús. 일을 행하셨습니다. Jesús hizo cosas impresionantes. 병든 자, 방황하는 자, 율법에 저주받은 자 다 낫게 하셨다니. Y entonces sanó a las personas que estaban enfermas, a las personas que también te padecían y las 예수 personas que morían. 만나면 병든 자도 나아야 돼. Y entonces si se encontraban con Jesús, hasta los enfermos sanaban. 예수 만나면 죽은 자도 살아나야 돼. Y incluso los muertos eran resucitados. 예수 만나면 율법에 저주받는 자도 일어나야 돼. Y aquellos que eran malditos por la ley también eran sanados si se encontraban con 문둥병자도 Jesús. 치유돼야 된다니까요. Incluso los leprosos eran sanados. 예수 믿으면 다 된다는 겁니까? Entonces será que entonces se encontraban con Jesús y todo 아닙니다. resultaba. 그분이 누군지를 나타내신 거예요. Pero verdaderamente será que por eso se movió Jesús, no era para mostrar quién era él. 예수 믿으면 모든 문제 해결된다는 겁니다. Será que si se encontraban con Jesús se resolvía todo. 예수 만나면 모든 저주가 끝난다는 거예요. Y entonces si se encontraban con Jesús se terminaban todas las maldiciones. 예수 만나면 죽음도 해결된다는 겁니다. Y entonces si se encontraban con Jesús hasta se solucionaba la muerte. 왜요? 그 현상이 중요한 게 아닙니다. ¿Por qué? Porque no era importante lo que era lo exterior, 예수가 그리스도심을 믿게 하시려고. sino era el que creyesen que Jesús es el Cristo. 아멘입니까? Amén. 그분이 어디서 이것을 감당하셨어요? ¿Y en dónde se encargó de él de ser el Cristo? 예수님의 사역의 핵심은 십자가와 부활입니다. El núcleo del ministerio de Jesús era la cruz y la resurrección. 십자가에서 어떤 일을 하셨죠? En la cruz, ¿qué es lo que él hizo? 이 십자가에 풀리셨죠. Entonces él cargó la cruz 십자가에 다니셨잖아요. y él fue colgado en la cruz. 십자가의 고난의 피로 무슨 일을 주셨습니까? Y con este sangre del padecimiento de la cruz, ¿qué es lo que él cumplió? 구약의 제사장이 뭐 하는 거였죠? Los sacerdotes en el Antiguo Testamento, ¿qué hacían? 메시아 오실 때까지 Hasta que viniese el Mesías, 쥐 백성의 죄 문제를 해결했어요. solucionaban el problema del pecado del pueblo. 그러나 단회적이요. Pero solo era de una vez. 죄로 말미암아 죽어야 된다니까요. Porque por el pecado teníamos que morir. 죄의 삭은 사망입니다. Porque la paga del pecado es la muerte. 죄인은 하나님 만날 수 없어요. Y los pecadores no se pueden encontrar con Dios. 죄는 하나님과 함께 할 수 없습니다. Los pecadores no pueden estar con Dios. 그래서 죄를 해결받아야 돼요. Por eso es que tienen que tener solución al pecado. 그 죄를 해결하려면 어떻게 되죠? Y entonces para solucionar este pecado, ¿qué había que hacer? 레위기서 17장 11절에 말합니다. El Levítico 17:11 nos dice 육체의 생명은 피에 있습니다. que la vida de la carne en la sangre está. 그 피를 너희에게 주어 제단에 뿌려 Y entonces que se tenía que rociar esta sangre en el altar. 너희의 생명을 위하여 속죄하게 하였느니 Y entonces hará expiación por vuestras vidas. 생명이 피에 있으므로 Entonces en esta sangre está la vida. 피가 죄를 속하니 Y que la sangre hace remisión. 피 흘림이 없이는 죄사함이 없어. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. 그 죄의 대가로 피를 흘려야 돼. Entonces para el pago de este pecado había que derramar sangre. 죄 없는 존재가 피를 흘려. Pero tenía que ser con la sangre de alguien que no tenía pecado. 인간은 죄인은 없는 자가 없다니까요. Y dentro de las personas no hay nadie sin pecado. 그래서 흠없는 재물, 흠없는 짐승의 피로 말미암아 우리 죄를 해결했어요. Por eso es que solo con la sangre de los animales que no tenían defecto era que se podía expiar el pecado. 피 흘리라는 겁니까? Entonces simplemente era derramar la sangre de todo. 그 피의 주인공인 그리스도 메시아를 바라보라는 거예요. Es que el protagonista de esa sangre era el Cristo el Mesías. 그런데 단회적이잖아요. Pero solo era de una vez este sacrificio 지을 때마다 antiguo. 가야 돼요. Y cada vez que uno pecaba tenía que ofrecer. 예수님께서 십자가에 피 흘리심으로 어떤 일이 벌어졌습니까? Entonces Jesús, como el Cristo con la cruz y la resurrección, ¿qué hizo? 예수님의 보혈의 은혜가 얼마나 위대합니까? Verdaderamente qué tan grande es el poder de esta sangre del Cristo. 히브리서 9장 12절에 말하죠. Lo podemos ver nosotros en Hebreos 염소와 9:12. 송아지로 피로 아니하시고 Que no es por sangre de machos cabríos ni de becerros, 오직 자기의 피로 sino por su propia sangre. 불완전한 속죄가 아닙니다. No era una redención incierta. 단번에 속죄가 한 번 하는 속죄가 아닙니다. No era una redención desechable de una vez. 죄지면 또 가야 되는 속죄가 아니라니까요. No era una redención que cuando pecábamos otra vez se tiene que volver a dar, 오직 자기의 피로 sino que por su propia sangre 영원한 속죄를 입사 hizo eterna redención 단번에 성소에 들어가게 하셨느니라. para entrar una vez en el lugar santísimo. 아멘입니까? Amén. 그리스도의 피로 Con la sangre de Cristo, 단번에 con una vez, 영원한 속죄를 해주셨어요. hizo una eterna redención. 우리가 불신자보다 우월합니까? ¿Será que nosotros somos mejores que los no creyentes? 우리가 죄를 안 짓고 살아요? ¿Será que nosotros vivimos sin pecar? 우리 삶이 뛰어납니까? ¿Será que nuestra vida es destacante? 그렇지 않아요. No es así. 우리 평생 죄를 해결할 수 없어. Toda la vida nosotros pecamos y no lo podemos resolver. 예수 그리스도의 피로 Pero con la sangre de Jesús, quien es el Cristo, 영원한 속죄를 주셨어요. se hizo una eterna redención 단번에 성소에 들어가게 하셨어요. para entrar una vez en el lugar santísimo. 로마서 8장 1절 2절에 뭐라고 말을 합니까? Si vemos en Romanos 8, del 1 al 2, ¿qué nos dice? 그리스도 예수 안에 있는 자는 결코 정죄함이 없는. Que no hay condenación para los que están dentro de Cristo Jesús. 왜요? ¿Por qué? 그리스도 예수 안에는 생명의 성령입니다. Porque la ley del Espíritu de verdad en Cristo 죄와 사망의 법에서 너를
해방하였음이니라. Nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. 할렐루야. Aleluya. 그리스도의 십자가의 보혈이 La sangre de la cruz en Jesús. 우리가 죄를 해결되는 게 아닙니다. Verdaderamente no es que tengamos que resolver el pecado. 저는 복음 모를 때 이렇게 살았어요. Cuando yo no conocía el evangelio, yo vivía de esta forma. 예수님이 내 죄를 위해 죽었구나. Ah, Jesús murió por mi pecado. 그리고 예수 믿으면 나중에 천국 가는 거구나. Y si yo creo en Jesús, luego voy al cielo. 결국 믿는 수준이 전부 그렇습니다. Este era mi nivel de fe. 주님이 내 죄를 위해 죽었어. Entonces el Señor murió por mí. 얼마나 죄송하고 미안합니까? Y entonces yo tengo mucha pena 날마다 회개하고 y todos los días me arrepiento. 한동안 이 죄 때문에 Y entonces por mi pecado 예수님이 죽으셨어요. tuvo que morir Jesús. 죄송합니다. Y perdón, 용서해 주세요. perdóname. 그거만 고는 맞고 살다가 Y solo viví así. 그냥 인생 살다가 Y luego vivía mi vida así. 죽으면 천국 가는 줄 알았다니까요. Y pensaba que si moría así iba al 그게 구원이 cielo. 아닙니다. Pero eso no es la 우리 salvación. 불신이보다 뛰어나지 않아요. No somos más desacantes que los 주님이 내 죄를 incrédulos. 위해 죽은 게 아닙니다. Y no simplemente murió por mi pecado el Señor, 죄와 사망의 법에서 완전히 sino 해방해버렸어요. me liberó completamente de la ley del pecado y de la 생명 대신 maldición 성령의 하나님의 법으로 por la ley del espíritu de vida. 우리가 죄를 안 짓는 게 아닙니다. No es que nosotros no pequemos ahora, 예수를 그리스도로 믿는 자에게 sino que para aquellos que creen en Jesús como el Cristo, 죄 문제를 끝내버린 겁니다. Él concluyó con el problema del pecado. 우리 과거, 현재, 미래 모든 죄 문제를 끝내버렸어요. Todos los pecados del pasado, presente y futuro fueron resueltos. 우리의 죄 문제를 끝내버렸다니까요. Terminó todo nuestro problema del pecado. 로마서 10장 14절에 뭐라고 말을 Si 합니까? vemos en Romanos 10:14 nos dice 더 중요한 말을 합니다. algo más importante aún, 그가 거룩하게 된 자들을 que Él a los santificados 한 번의 제사로 con una sola ofrenda 영원히 los hizo eternamente 완전하게 하셨느니라. perfeccionados. 아멘입니까? 아멘. 그리스도의 보혈의 은혜가 Verdaderamente la gracia de la sangre de Jesús 한 번에 es de una vez, 영원히 eternamente y 완전히 perfectamente 모든 문제를 끝내버렸어요. terminó todos los problemas. 예수님 십자가에 죽으실 때 말했습니다. Cuando Jesús murió en la cruz, 요한복음 19장 30절 en Juan 19:30, 내가 다 이뤘다. dijo consumado es. 할렐루야. Aleluya. 모든 문제 끝내버렸다니. Todos los problemas han sido terminados. 죄와 상음의 마망의 법에서 영원히 봐. Hemos sido liberados completamente de la ley del pecado y de la muerte. 단번에 De una vez, 영원히 eternamente 완전히 y perfectamente. 모든 죄 문제 끝내버렸어요. Todos los pecados han sido terminados. 그분이 지금 우리의 그리스도십니다. Y Él es nuestro Cristo ahora. 그분이 십자가에서 그 십자가의 볼로 모든 죄 문제 끝내신 참 제사장. Entonces Él es el verdadero sacerdote que con la cruz y la resurrección terminó todo. 인간이 죄로 말미암아 저주받아 죽어간다. Y el hombre por el pecado debe de ser maldito y morir. 이 비밀을 모르니 어떻게 살아갑니까? Y si no conocemos este misterio, ¿cómo vivimos? 완전한 해방의 비밀을 모르니 믿는 사람이 어떻게 살아갑니까? Si no conocemos el misterio de la liberación eterna, ¿cómo vivimos? 늘 영적으로 갈급해요. Siempre estamos sedientos espiritualmente. 주님이 끝난 사실이 믿어지지 않아요. Y no creemos que el Señor ya concluyó todo. 늘 무언가에 걸려요. Y siempre estamos atados en algo. 늘 현실에 걸려요. Y siempre estamos atados 늘 por la 자기 realidad. 상태에 걸린다니까요. Y siempre nosotros estamos atados 늘 por nuestras 영적인 heridas. 성질이 불편해요. Y siempre estamos incómodos espiritualmente. 믿음은 어떻습니까? ¿Cómo es la fe? 신앙은 어떻죠? ¿Cómo es verdaderamente nuestra fe? 그 생각과 마음이 어떻습니까? ¿Cómo es el corazón y el pensamiento de los que creen? 열심히 하는데 한 부분 허무하다니까요. Entonces nos esforzamos, pero siempre seguimos vacíos en algún lado. 열심히 기도하는데 허무하다니까요. Y entonces nos esforzamos en orar y estamos vacíos. 뭔가 의미 있게 하는 것 같은데 늘 내 삶에 답이 없다니까요. Y parece que hacemos algo significativo, pero no hay respuesta en nuestra vida. 교회는 복음의 답을 주지 않습니다. Y en la iglesia no se está dando la respuesta del evangelio. 더 기도해라. Entonces ora más. 다 충성해라. Y entonces sé más 더 fiel, 영적인 삶을 살아라. recibe más gracia, vive una vida más espiritual. 해결 안 됩니다. Pero no se resuelve con eso. 예수께서 이 땅에 그리스도로 오셔서 Jesús vino a esta tierra como el Cristo 십자가에 피 흘리십니다. y derramó su sangre en la cruz. 과거, 현재, 미래 모든 인류의 죄를 단번에 끝내버렸습니다. Y se terminó de una vez todo el pecado de la humanidad del pasado, presente y futuro. 죄와 사망의 법을 완전히 끝내버렸습니다. Él terminó con la ley del pecado y de la muerte. 그리고 십자가에서 어떤 일을 이루셨습니까? ¿Y qué hizo Él en la cruz? 히브리서 10장 19절로 20절에 보면 En Hebreos 10 del 19 al 20. 그런데 형제들아 우리가 예수의 피를 힘입어 성소에 들어갈 담력을 얻었나니 Podemos ver que así, hermanos, nosotros ahora tenemos la libertad para entrar al lugar santísimo. 그 십자가에 피 흘리는 말미암아 성소에 들어갈 담력을 얻었다고 Y 말합니다. así, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. 성소에 아무나 못 들어간다니까요. No es que cualquiera pueda entrar al lugar santísimo. 하나님의 임재 장소에 아무나 못 들어간다니까요. No cualquiera puede entrar en la presencia de Dios. 하나님 만나러 아무나 못 들어간다고요. No cualquiera se podía ir a encontrar con 그런데 Dios. 그 길은 우리를 위하여 휘장 가운데 열어놓으신 새로운 길이요 살 길이라.
Pero ahora tenemos este camino abierto, el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. 하나님 임재장소에 하나님을 만나는 지성소에 들어가는 휘장이 있었습니다. Había un velo que nos impedía entrar nosotros a la presencia de Dios en lugar de la venida de Dios. 휘장이 저희의 육체라고 기록되어 있잖아요. Pero nos dice que este velo es su carne. 예수님이 십자가 육체를 찢으심으로 Y Jesús partiendo su cuerpo en la cruz, 성소의 휘장이 찢어져 버렸어요. se partió el velo también del templo. 누구든지 하나님 만나는 길이 열렸어요. Y se abrió el camino para que cualquiera se pueda encontrar con 하나님을 Dios. 만나는 새롭고도 살 길이 열려버렸어요. Y se abrió un camino nuevo y vivo para encontrarnos con Dios. 할렐루야. Aleluya. 요한복음 10장 6절에 뭐라고 말합니까? Y si nosotros podemos ver también en Juan 14:6, 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 yo soy el camino, la verdad y la vida, dice 나로 Él. 말미암지 않고는 하나님께로 올 자가 없다. Nadie viene al Padre sino por mí. 예수님 누굽니까? ¿Quién es Jesús? 그 길, Él es el 하나님 camino. 만나는 길, El camino para encontrarnos con 그 Dios. 진리, Y es la verdad. 영원한 해답인 그 진리, Y es la verdad que es la solución eterna. 그 생명, Él es la vida. 하나님의 해답입니다. Y es la solución de Dios. 하나님 만나는 길을 열어버렸어요. Es el camino para encontrarse con Dios. Jesús lo abrió. 요한복음 5장 24절에 뭐라 말하죠? ¿Y qué nos dice Juan 5:24? 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 De cierto os digo, 나의 내 말을 듣고 que el que oye mis palabras 나 보내신 자를 믿는 y el 자는 que crea el que me envió, 영생을 얻었고 tiene vida eterna 심판에 이르지 y 않았느니 no vendrá condenación, 사망에서 생명으로 mas ha 옮겼느니라. pasado de muerte a vida. 그래서 그 십자가의 죽으심으로 우리를 사망에서 생명으로 옮겨버렸어요. Con la cruz y la resurrección de Jesús, Él nos ha pasado de muerte a vida. 할렐루야. Aleluya. 단번에 영원히 완전히 모든 문제를 끝냈다는. Y de una vez completamente y también eternamente se ha resuelto todo este problema. 골로새서 1장 13절에 뭐라고 말을 합니까? Si nosotros vemos en Colosenses 1:13 nos dice 그가 우리를 흑암의 권세에서 건져내사 que Él nos ha rescatado de la potestad de las tinieblas 그의 사랑의 아들의 나라로 옮겼느니라. y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. 아멘입니까? Amén. 하나님 만나는 길을 열었다. Él abrió el camino para encontrarnos con Dios. 십자가의 죽으심으로, Con la muerte de la cruz, 십자가의 고난과 피 흘리심으로 con su padecimiento y la sangre de la cruz, 모든 죄 해결하신 참 제사장, Él fue el verdadero sacerdote que ha resuelto todo pecado. 영원히 하나님 만나는 참 선지자의 길을 열었어요. Y Él abrió el camino para ser el verdadero profeta para encontrarse con Dios. 그 구약의 약속 그대로. Entonces, de igual manera que lo prometen en el Antiguo Testamento. 그리고 핵심입니다. Y el núcleo, 부활하셨어요. Él resucitó. 부활은 뭡니까? ¿Qué es la resurrección? 히브리서 2장 14절로 15절입니다. En Hebreos 2, 14 y 15 nos 우리 dice. 같이 한번 Me 읽어보겠습니다. gustaría que lo pudiésemos buscar y leer, por favor. Hebreos 2, 14 y 15. Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. 예수님께서 인간의 육체로 오신 이유가 뭡니까? ¿Cuál es la razón por la que Jesús vino a esta tierra como carne? 죽음을 통하여 죽음의 세력을 잡은 자 곧 마귀를 멸하시며 Para verdaderamente participar de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. 죽음으로 죽음의 세력을 잡고 있는 마귀를 꺾거든요. Por medio de la muerte destruir al que tiene el imperio de la muerte, esto es al diablo. 사망과 마귀를 꺾어버렸어요. Entonces Él destruyó a la muerte, destruyó al diablo. 사망 권세를 잡고 있는 마귀를 꺾어버렸다고요. Destruyó al diablo que tiene la potestad de la muerte. 이 사망과 마귀에게 잡힌 인생의 증거가 뭡니까? ¿Y cuál es la evidencia de la vida de aquellos que están presos por la muerte y por el diablo? 죽기를 무서워 일평생 종로로 타는 자 인생을 산다니까. Que ellos tienen temor de la muerte y están durante toda la vida servidumbres por temor de la muerte. 죽기를 무서함으로 생존에 걸려서요 마귀에게 종로로 타는 삶을 산다고요. Y entonces como tienen temor de la muerte, entonces vivimos como siervos de la muerte y del diablo. 그 마귀의 종로 타는 모든 자들을 놓아주려 하십니다. Pero Él vino para librar a todos los que están en medio del diablo. 죽음 사망과 마귀를 꺾어버리셨어요. Entonces para atar a lo que es la muerte y es al diablo. 아멘입니까? Amén. 사망으로 사망의 세력을 잡은 자 마귀를 꺾어. Entonces por medio de la muerte destruir al que tiene el imperio de la muerte, esto es al diablo. 부활로 영원한 죽음을 끝내버렸어요. Y a través de la resurrección destruyó esta muerte eterna. 사망 권세 잡은 마귀를 꺾어버렸어요. Ató al que tiene el imperio de la muerte, esto es al 요한에서 diablo. 3장 8절에 뭐라고 말합니까? En 1 de Juan 3:8 que nos 죄를 dice 짓는 자는 마귀에게 que el 속하다. que practica el pecado es del diablo. 마귀는 처음부터 범죄함입니다. Y que el diablo es pecador desde el 하나님의 아들이 principio. 나타나신 것은 Pero el Hijo de Dios apareció 마귀의 일을 멸하려 하심이니라. para deshacer la
la obra del diablo. 모든 마귀를 끝내버렸습니다. Él terminó toda la obra del diablo. 빌립보서 2장 9절로 11절 말씀해요. Y si nosotros podemos ver en Filipenses 2 del 9 al 11, 하나님이 모든 이름 위에 가장 뛰어난 이름을 주사 que Dios le dio el nombre sobre todo nombre, 하늘에 있는 자들과 땅에 있는 자들과 땅 아래 있는 자들로 para que todos los que estén en el cielo, de la tierra y debajo de la tierra, 모든 이름을 예수 이름에 굳게 하사 verdaderamente todos los nombres puedan arrodillarse entre Él. 하늘 땅 만물 모든 영적인 세계가 예수 이름 앞에 무릎을 꿇어야 됩니다. Que verdaderamente todas las cosas espirituales, todo lo que está en el cielo, tiene que arrodillarse ante Jesús. 예수를 주라 신함으로 하나님 아버지께 영광을 돌리게 Y 하셨느니라. que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios 그 Padre. 이름으로 하나님의 영광이 나타난다니까요. Y con este nombre se manifiesta la gloria de Dios. 십자가와 부활로 우리의 모든 문제를 Con 끝내버렸어요. la cruz y la resurrección se ha resuelto todo problema. 할렐루야. Aleluya. 이 구약의 예언을 ha신 분이 누굽니까? Pero ¿quién es este profetizado en el Antiguo Testamento? 성경의 그리스도의 말씀대로 그리스도를 이루신 분이 누구냐고요? Entonces, a través de la Biblia, ¿quién es el que cumplió esta obra de 그 Cristo? 성경의 그리스도가 예수입니다. Este Cristo de la Biblia es Jesús. 할렐루야. Aleluya. 예수가 그리스도. Jesús es el Cristo. 모든 문제 끝났어요. Él terminó con todos los problemas. 인간의 근본 문제와 근본 문제로 온 모든 문제를 십자가와 부활로 끝내버렸어요. El problema fundamental del hombre y todos los problemas que vienen como consecuencia del problema fundamental lo resolvió la cruz y la resurrección. 근데 이 복음을 말하잖아요. Pero no estamos hablando de este 이 evangelio. 복음을 몰라. No conocemos este evangelio. 모든 문제 끝냈다. Que todos los problemas se han terminado. 그러니 성도들이 예수를 그리스도로 믿는 믿음이 없어요. Y entonces los creyentes no tienen la fe de creer en Jesús como el Cristo. 모든 문제 끝났는데 안 끝났다니까. Entonces terminaron todos los problemas, pero para uno no. 예수를 왜 믿습니까? ¿Por qué creen en Jesús? 내 문제 해결하려고. Para solucionar su problema. 모든 기도 제목이 뭐죠? ¿Cuáles son los temas de oración por los que oran? 내가 잘 되는 거예요. Para que uno mismo 내가 esté 평안한 bien. 거예요. Para que uno mismo esté en paz. 내 현실이 나아지는 거예요. Para que su realidad esté mejor. 예수 믿는 천국 가는 거고 그냥 예수 믿는 목적이 뭡니까? Y entonces, ¿cuál es verdaderamente el objetivo en el que creen en Jesús? 안 끝났어. Para ellos no ha terminado. 전부 다 내 뭔가를 얻기 위해 기도합니다. Todos oran para tener algo beneficioso para uno. 여러분 세상 종교와 우상 숭배가 뭐라죠? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que hacen las religiones y la idolatría del mundo? 부처를 왜 믿습니까? ¿Por qué la gente cree en Buda? 부처를 왜 믿죠? ¿Por qué la gente cree en Buda? 우상 숭배 왜 하죠? Porque comete idolatría. 종교를 왜 믿습니까? Porque creen en religiones. 그걸 믿으면 내가 잘 될 것 같아요. Porque creen que si creen en esto estarán mejor. 병 낫고 평안하고 공부 잘하고 좋은 데 가고 Y entonces que sanarán de enfermedades, que estarán en paz, que irán a un lugar mejor, que estudiarán bien 이 문제 해결되고 뭐 이런 거 아닙니까? y que se resolverá este o el otro problema. 그렇죠. ¿O no es así? 예수에게 우상 믿는 거하고 똑같아요. Entonces creen en Jesús por la misma razón que sirven a los ídolos. 예수가 누군지 모르니까 예수라는 신앙의 대상을 두고 우상 숭배하고 있다. Y entonces por no saber quién es Jesús, realmente estamos con una figura llamada Jesús cometiendo idolatría. 종교 생활하고 있어요. Estamos cometiendo una vida 예수를 religiosa, 그리스도로 믿지 않으니까. no creyendo en Jesús como el Cristo. 예수를 그리스도로 믿는 믿음이 없습니다. Como no tenemos la fe de creer en Jesús como el Cristo. 예수를 그리스도라는 성경이 사실 성경의 복음을 모르니까 Y como no conocemos el Evangelio de la Biblia de creer en Jesús como el Cristo. 모든 문제 끝났다고 하는데 안 끝났어요. Y entonces Él nos dice que todos los problemas se han concluido, pero para nosotros no. 일평생 십자가와 부활로 내 문제 해결하려고 산다. Y entonces toda la vida yo me esfuerzo para solucionar los problemas de la vida con la cruz y la resurrección. 하나님과 주의 영광을 위해 살 수가 없어요. Y no podemos vivir por la gloria de Dios y por el Evangelio y el Señor. 일평생 생존의 문제에 걸려 Y 살아간다니까요. todos los días vivimos atados por el problema del día a día. 복음을 몰라요. Como no conocemos el 예수를 Evangelio. 그리스도로 믿지 않는다니까요. Como no creemos en Jesús como 예수 el 믿는데 Cristo. 안 끝났어요. Como con Jesús no es suficiente para mí. 주를 위해 못 삽니다. No podemos vivir por el Señor. 그 예수 믿는 겁니까? ¿Es creer en Jesús verdaderamente esto? 예수를 그리스도로 믿는 믿음이 없어요. No tenemos la fe de creer en Jesús como el Cristo. 고린도 후서 5장을 보겠습니다. Si nosotros vemos 2 Corintios 5, 성경 한 구절만 찾고 마치도록 하겠습니다. vamos a buscar este versículo y antes de concluir, 우리 15절 보겠습니다. nosotros si vemos el versículo 15, 2 Corintios 5:15, y por todos murió para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. 그래서 우리 십자가에 죽으시고 부활하신 이유가 뭐라고 돼 있죠? Entonces, ¿cuál es la razón por la que Jesús murió y resucitó a la cruz? 십자가와 부활이 무엇인지 알고 있는 사람. Las personas que conocen que es la cruz y la resurrección. 십자가와 부활로 그리스도의 모든 문제를 응답으로 바꾸시는 그리스도. Las personas que verdaderamente tienen toda la respuesta de su vida con la cruz y la resurrección. 정말로 예수를 그리스도로 믿는 자는 Las personas que creen verdaderamente que Jesús es el Cristo. 다시는 그들 자신을 위해서 살지 Ya 않아. no viven para sí, 오직 그들을 위해 대신하여 죽었다가 다시 살아나신 그리스도를 위해 살아요. sino para aquel que murió y resucitó por ellos. 여러분 예수를 그리스도로 믿지 않으면 주를 위해 못 살아요. Si no creemos en Jesús como el Cristo, no podemos vivir por el Señor.
여러분 그리스도를 믿어야 돼요. Si creemos en el Cristo. 왜 그리스도를 모르죠? ¿Por qué no podemos creer en el Cristo? 16절에 뭐라 말합니까? El versículo 16 que nos dice, 예수를 그리스도로 믿는 믿음이 없습니까? porque si no tenemos la fe de creer en Jesús como el Cristo, ¿qué pasa? 어떤 사람도 육신을 따라 알지니 De manera que nosotros de aquí en adelante nadie conocemos según la carne. 우리도 예전엔 그리스도를 육신을 따라 알았다라고 말해요. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, 그리스도를 육신으로 알아. conocíamos a Cristo según la carne. 육신 문제 해결을 위해서. Lo conocíamos para la solución del 내 problema 문제 해결 físico. 안 됐다니까요. Y no se solucionó mi problema entonces. 생존을 위해 발버둥 치고 예수를 믿어요. Y entonces nosotros dábamos nuestra vida para creer en Jesús para 예수를 sobrevivir. 그리스도로 모르고 No conociendo a Jesús como el Cristo. 믿지 않고 No creyendo en Él como el Cristo. 그렇게 알지 않아요. Y no lo conocíamos de esta forma, 육신으로 압니다. sino como la carne. 주를 위해 못 살아요. Y así vivíamos. 그래서 교회가 세상을 못 살아요. Por eso es que la iglesia no puede salvar el mundo hoy. 성도가 자기 집도 못 살아요. Por eso es que los creyentes no pueden salvar ni a su 예수 casa. 믿는 자가 예수 말도 못 한다니까. Porque los creyentes de Jesús ni siquiera pueden hablar de Jesús. 일평생 설교한 목사가 교회를 못 살린다니까. Y el pastor que ha dado el mensaje toda su vida no puede salvar a su iglesia. 이 나라 이렇게 많은 교회가 현장을 못 살려요. Hay tantas iglesias en este país, pero no se está salvando el campo. 신약의 마지막 예언이 하나 남아 있습니다. Podemos ver una última profecía en el Nuevo Testamento. 오실 메시아를 바라보면서 산 사람들이 응답을 받았어요. Entonces, viendo a las personas que se fijaban en el Mesías que había de venir, que iban a dar su vida por esto, Él les dijo 그분이 오셔서 십자가 부활로 모든 걸 다 완성하셨어요. que Él ya vino y cumplió toda la cruz y la resurrección. 그리고 부활하시고 승천하시면서 메시지 주셨어요. Después resucitó y antes de ascender dio un mensaje. 모든 민족에게 Entonces a todas las 이 naciones 천국 복음이 증언되게 하여 전파될 것이다. este evangelio del reino será predicado a todas las naciones como testimonio. 그제야 끝이 올 Y 것이다. entonces vendrá el fin. 주님이 재림이 남았습니다. Falta la venida del Señor. 주님이 부활과 승천해 주신 메시지가 다 똑같아요. Entonces el mensaje que el Señor dio en su resurrección y en su ascensión fue la misma. 모든 민족으로 제자 삼아라. Que verdaderamente ir y hacer discípulos de todas las naciones. 온천한 만민에게 복음을 주. Ir y predicar este evangelio de salvación a toda 오직 criatura. 성령이 너에게 마시면 너희가 권능을 받고 땅끝까지 증인될 것이다. Pero cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo me seréis testigos hasta lo último de la tierra. 구약은 오실 메시아를 바라보면서 응답을 받았어요. En el Antiguo Testamento las personas se fijaban en el Mesías que había de venir. 말씀대로 다 이루시고 그분이 승천해서 주신 언약이 뭐? Pero de acuerdo a la palabra, Él vino, cumplió todo y nos dio otra palabra. 정말로 예수를 그리스도로 믿는 자는 한 가지입니다. Para aquellos que verdaderamente creen en Jesús como el Cristo, una cosa. 모든 문제 해결하신 그리스도의 다시 오심을 바라보면서 신앙생활하는. Que verdaderamente vivan la fe viendo a este Cristo que ya solucionó todos los problemas y que va a volver a venir. 모든 문제 끝났다니까요. Verdaderamente fue tan simple. 그분이 오실 것을 바라보면서 살아가는 겁니다. Entonces hay que vivir fijándonos en Él, que va a venir dándolo por Él. 예수님께서 여기 살아있는 사람 중에 내가 이 왕권을 가지고 오는 것을 볼 때도 있을 것이다. Y Jesús dijo, habrán algunos de los que están aquí que no gustará la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. 너희가 이스라엘의 모든 동네를 다니기 전에 내가 올 것이다. Y antes de que ustedes recorran todas las ciudades de Israel, yo vendré. 사도 바울은 주님이 오실 것을 믿고 살아갔어요. El apóstol Pablo creía de esta forma y vivía creyendo en que el Señor iba a venir así. 초대교회는요, 주님 오실 것을 믿고 주님 오실 것처럼 뛰고 살았어요. La iglesia primitiva creía que el Señor vendría durante sus días y corría con esta fe. 그래서 땅끝인 서바나 땅끝인 저 하나님의 로마를 향해서 복음 던지고 생을 걸어버렸어요. Por eso ellos querían ir hasta el fin de la tierra, que para ellos era Roma, que era España, y daban toda su vida para esto. 여러분 그리스도를 알지 못하고 Pero si no 주님이 conocemos a 오신 Cristo 재림의 신앙이 없으면 y si no tenemos la fe de la venida del Señor, entonces vivimos una vida carnal. 주님 오시 바라볼 이유가 없어요. No tenemos razón de por qué ver al Señor, entonces si no creemos esto. 여러분 이 시간 언약은 하나 남았습니다. Hoy nos queda un pacto para aferrarnos, 세계 복음. la evangelización mundial. 그렇죠. ¿No es así? 저희는 집회를 하러 온 사람들이 아닙니다. Nosotros no solamente venimos a dar una conferencia, 여러분 은혜 받으라고 온 사람도 아닙니다. no venimos a conmoverlos simplemente. 저는 한국에 와서 뭐 선교 현장을 하고 행사하는 사람들도 아닙니다. No somos personas que venimos de Corea a hacer un evento o algo así, 주님의 마지막 남은 언약. sino el último pacto que queda del Señor. 예수를 그리스도로 믿는 자만이 할 수 있는 언약. Verdaderamente lo que pueden hacer aquellos que creen en Jesús como el Cristo, 성경의 끝인 다시 오실 메시아의 길을 예비하는 세계 복음. la evangelización mundial, que es preparar el camino para que venga el Señor. 이 천국 복음이 땅끝까지 증거되니 오신다 했어요. Entonces cuando este evangelio del reino sea testificado en todas las naciones, entonces vendrá el fin. 땅끝까지 증인되라 했습니다. Entonces ser testigos hasta lo último de la tierra.
죄인 여러분 은혜 주려고 온 게 아닙니다. No venimos simplemente a conmovernos, 세계 복음화를 완성하러 왔습니다. sino a cumplir la evangelización mundial. 이 성경의 복음을 이해하고 진짜로 세계 복음화를 할 제자를 찾으러 왔습니다. Y entonces a buscar a las personas que verdaderamente van a hacer la evangelización mundial entendiendo este evangelio de la Biblia. 이 땅과 이 현장에서 이 복음 가지고 진짜 세계 복음화할 제자를 찾으러 왔습니다. Entonces venimos a buscar a los discípulos que verdaderamente van a hacer la evangelización mundial en esta tierra entendiendo este evangelio de la Biblia. 앞으로 화요일까지 우리는 계속 성경의 복음의 말씀을 받을 겁니다. Hasta el martes nosotros seguiremos compartiendo de qué es el evangelio de la Biblia. 끊임없이 다양하게 성경의 복음이 뭔지, 성경의 복음 믿음이 뭔지에 대한 말씀을 받을 거예요. Y constantemente vamos a hablar de qué es el evangelio de la Biblia y qué es la fe de lo que la Biblia nos habla. 정말로 세계 복음화 주의를 위하는 일꾼이 세워지기를 기도하겠습니다. Y yo voy a orar para que verdaderamente se levanten siervos para lo que es la evangelización mundial. 예수가 그리스도십니다. Jesús es el Cristo. 아멘입니까? Amén. 십자가와 벌로 모든 문제 Con la cruz y la resurrección Él cumplió todas las cosas. 내 문제가 없어지는 게 아닙니다. No es que mi problema se esfuma simplemente, 나와 상관이 없어요. sino que mi problema ya no tiene 그 relación a mí, 문제가 사람을 살리는 증거가 돼요. sino que esos problemas ahora se vuelven evidencia para salvar a las personas. 여러분 개인과 가정과 환경의 문제가 복음을 증거하는 능력이 된다. Entonces su problema personal, el del ambiente y todos esos problemas se vuelven una oportunidad para predicar el Evangelio. 그 믿음 있는 자만이 주를 위해 Y 살죠. solo aquellos que tienen esta fe pueden vivir por el Señor. 한 20분 쉬었다가요. Vamos a descansar alrededor de 20 minutos, 15 minutos vamos a descansar 8시 5분에 또 시작을 y 하도록 vamos a 하겠습니다. empezar a predicar de 기도하고 nuevo 마치겠습니다. a las 8:05 después de esta oración. 하나님 감사합니다. Dios te agradecemos. 성령의 복음을 듣게 하셨습니다. Señor, te agradecemos por hacernos escuchar este evangelio de la Biblia. 예수가 그리스도는 언약을 듣게 하셨습니다. Señor, nos has hecho escuchar este pacto que Jesús es el Cristo. 하나님의 말씀이 들려지게 하시고 Señor, permite que podamos escuchar la palabra de Dios. 오늘 은혜가 아닌 하나님의 음성이 우리의 심령과 생각과 마음과 인생을 깨우는 시간이 되게 하여 Señor, que 주옵소서. sea un tiempo en donde verdaderamente tu gracia, tu palabra verdaderamente nos despierta en nuestras almas y nuestros espíritus, en nuestros corazones. 이 지역을 향한 하나님의 중요한 계획이 성취되어지기를 소원합니다. Señor, que se cumpla tu plan para Querétaro. 주님 남은 시간까지 말씀에 집중하게 하시고 Señor, que nos vamos a enfocar hasta el último día. 정말로 예수가 그리스도라는 복음이 계시되는 제자가 세워지게 하시고 Señor, que se levanten verdaderamente discípulos a quienes les he revelado este evangelio de la Biblia. 이 지역 살리며 주님의 소원인 세계 복음을 꿈꾸는 일꾼이 세워지고 찾아지는 시간이 되게 하여 Señor, que se 주옵소서. pueda salvar esta región y que verdaderamente se levanten los discípulos que sueñan y se mueven para la evangelización mundial. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘. Amén. Entonces descansamos alrededor de 15 minutos y